Because the door is open. You can close that door. Better like that? Same thing. Move the camera. Strange. Looks ooh. Like intense, huh? Intense. That's what you would say. All right, well, I want to get you a joke, so I don't see you, Snarly. Gazit does Rio, you're just. How no G on digits going to star, no, not that honey. Detin were all do Gurunga Gary, I guess so. Yet he sought us a tank of Garocco, then yet in the stars in Hunzagi, a Guego Scott Neganungwe. Detin were all do a Guades and Nig and yet the Gerda, then a Guego of Quadri or Nuko Suha. Detin were all do weird, then a Guego or what's it, Kundun Hetzerat Gauss. Episode Gunhan, there are not the headstone, they're going to go rear that the Hawakwe. Ayoki at again had Dam Dawi on Hetzer, goes at Stassera, Negunungwe. Dam Dawi on Hetzer and goes at Stassera. Goes at Stassera, and Guego on a board or Guyana Nassera go on the Scana. Dano Ori Huio, Kariwa Gori Shusera, Dano Gazet Stassera. Okay, so as you know, every time we get together for a council meeting, anything of importance that we have to carry out, first, this is where we give thanks to the things in creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation. When you look up into the nighttime sky, you're not looking up into cold, dark, empty, lifeless space, like the way that non-native science would lead you to believe. No, instead, you are looking into the living, vibrant body of our great mother. And so we give thanks to her, to Sky Woman, to the great spiral of creation, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things, direct from Sky Woman through her to our Mother Earth. And so we give thanks to her, to Grandma Moon, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of where you have grown out from her, regardless of what color you may be, or what you may imagine divides us. We all come from one mother, from the same body. And so we give thanks to her, to Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, Gundun Hetzerat Gawis, the mothers in every strain of life. We give thanks to them, for in this world, they carry the sacred title of life giver and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. Buenas tardes a todas y todos. Como siempre que hacemos la apertura para cualquier asunto importante, hacemos el Honda Gariwadekwa, las palabras de agradecimiento para todo lo que nos ha creado y que nos sigue dando nuestro sustento. Y empezamos siempre con la mujer cielo, que es el gran cuerpo cuando vemos en el cielo, en la noche, las estrellas. No es un cuerpo vacío y sin vida, sino la gran espiral de la creación que nos da nuestro espíritu y el de todas las cosas, y por eso le agradecemos. También le damos las gracias a nuestra abuelita Luna, que es el corazón latiente de nuestra madre tierra, quien nos da nuestra sangre, nuestras aguas, y por eso le agradecemos. A nuestra mami tierra también, quien nos da nuestro cuerpo, el cuerpo de todas las entidades vivientes, lo que nos hace hermanas, hermanos, porque todos venimos de ella. Y también a todas las dadoras de vida, las niñas, las mujeres, las madres, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas quienes son las madres de nuestras naciones, quienes nos dan nuestro objetivo y nuestra dirección. Y no hablamos nada más de las humanas, sino de cada una de las especies que existen. From there, we gave our thanks to, let's see, where do we go? To all the waters, all the medicines, and all the shapes and forms they come in. This is to remind ourselves that you
all of us, everything is made of 100% water. So the diversity of creation is the medicine of Sky Woman. Y después le damos las gracias a todas las aguas y todas las medicinas. Como lo sabemos, todo está constituido a partir del agua y esa manifestación en su diversidad crea todas las medicinas y somos medicinas los unos para los otros. Esa es la manifestación de la medicina de la mujer cielo. We ask our ancestors to help us to bring back the true spirit of every wampum within the great law of peace back to the hearts and minds of the people. Y le pedimos a nuestros ancestros, a su buen espíritu, que nos ayuden a traer de vuelta cada artículo de la ley, de la gran ley de la paz. And for those of you, or for anyone who might say, we don't know what the great law of peace is. Y si hay quien diga, bueno, pero ¿y qué es eso, la gran ley de la paz? I know that in this world, in the non-native world, it's hard to conceptualize what that actually means, great law of peace. Yo sé que en el mundo no indígena es difícil inclusive de comprenderlo. As the entire non-native world is one big war machine. Puesto que el mundo no originario por completo es una máquina de guerra. So a war machine can't imagine, doesn't have the ability to think anything other than war. Entonces una máquina de guerra no puede pensar en otra cosa que no sea la guerra. So just imagine like, imagine you went into a donut factory. Entonces imagínense que van a una fábrica de donuts. And you wanted them to start manufacturing biscuits. Y les gustaría que esa fábrica empiece a fabricar galletas. Well, they might be in that line. You might think they're in that vein of baking or cooking or whatever. Bueno, puede que ustedes piensan que se encuentran en esa vena, ¿no? De cocinar, de hornear. But the factory production line that is set up to make donuts cannot just switch to be making biscuits. It cannot even imagine that. It has to be completely retooled. Pero una línea de fábrica que se encuentra dedicada a hacer donas no puede nada más así como cambiar y de repente hacer galletas, sino que tiene que ser completamente reacondicionada. So as much as the non-native world would like to think the best of themselves, the fact is that they are just one big war machine. Every single last one of them together are all part and parcel to it. They are all part of the mechanics of the machine that wages war. Y no importa qué tanto la sociedad no originaria lo quiera pensar, que no es el caso, pero hacen parte completa de cada mecanismo que genera y perpetúa la guerra. And so, regardless of what the non-native people would like to think about themselves, the fact is, even though they have the word peace in every language, they do not know what that means, not even one iota of it. Y entonces, a pesar de que la palabra paz exista en cada idioma, no saben ni siquiera lo que significa. So this is the reason why you can have people around the world saying, or even thinking, or even not even thinking about it. They are just oblivious to the terminology and the meaning and the purpose of great law of peace. Y es por eso que hoy gente ni siquiera tiene el tiempo de reflexionar, en creer que es posible tener la paz y mucho menos en dedicarse a trabajar y a aprender la gran ley de la paz. So if you are a non-native person, or even native people nowadays, their minds are so switched to think like the white man. Y si ustedes son no originarios o inclusive de los pueblos originarios, porque hoy están tan transformados para pensar como el hombre blanco. That for most people, not most native people, they are all part and parcel of the white man's insanity. They have all joined the schizophrenic practice of democracy. Y la mayoría de los pueblos originarios ahora son completamente casi blancos porque se unieron a las prácticas de ellos que son la democracia. So nowadays, even native people, even they have forgotten their original instruction and no longer have any knowledge of what great law of peace is. Entonces, incluso los pueblos originarios han perdido todo su conocimiento acerca de lo que es la gran ley de la paz. So you just think of this. Everybody in the non-native world for generations, at least 1,000 years. So just think of how many people that is right now.
there's what, 7.5 billion people on the planet? So let's think over 1,000 years. How many people has that been accumulated? How many billions do you think over 1,000 years stuck in a constant state of war, never able to pull their heads out of their rear ends of war? Y si pensamos en 1000 años, de qué cantidad de gente del mundo no originario se encuentra atrapado en la guerra. So yes, the non-native world cannot even think of what peace is, much less great law of peace. Entonces, si el mundo no puede pensar en qué es la paz, pues mucho menos la gran ley de la paz. It's time to identify this. The world has been sitting on edge, knowing, just waiting for this. But it's time to identify the reality of the insanity of the white man, of the white European warmongering mentality. Y el mundo ha estado esperando por esto, pero es tiempo también de identificar la locura completa de esta maquinaria de guerra del hombre blanco europeo. You have been acclimatized to war for, like we said, at least 1,000 years. So everything that you know, everything that you do, even the words that you speak, when you speak happiness, it's associated in relation to war. Y es importante comprender a qué grado esta sociedad se ha acondicionado a la guerra. Inclusive cuando se hablan palabras que son buenas, están asociadas a la guerra. So you first picked up a stick and you hit your friend over the head with it. Entonces primero agarran un palo y le pegan a su amigo con él. And when you seen that it made your friend bleed or it made him stop doing whatever he was doing, then you applied it even more. You beat him over the head more until you killed him. Y entonces cuando ven que su amigo está sangrando, bueno, siguen haciendo la acción hasta que le maten. And then you felt bad about yourself after you killed your friend. Y después de que mataron a su amigo, ahí ya se sienten mal. And so you know that you never intended to stop killing. All you wanted to do is deal with the side effect of the bad feeling that you got about killing. Y entonces se sabe que ustedes no querían dejar de matar, sino que querían hacerle frente a ese efecto secundario de cómo se sentían mal ustedes después de haber matado. And so you started to create the technology that would separate you from your action. Y empezaron a crear la tecnología que les separaría de su acción. You're all still killers. Non-native world, never going to change. You never intend to not be killers. Y aún siguen siendo asesinos. El mundo no originario no desea dejar de serlo. No matter how much you say you love, even a mother today who has, let's say, 10 children, and she's home all the time taking care of them, and she loves them, and she's feeding them, always playing with them. And it looks like, wow, she's the epitome of love, but she's part and parcel to the white man's agenda. All of her energy, all of her taxes, everything goes into paying a system to teach her children how to be war, and then establish a government that guarantees her children goes into war, that no matter how much she wants to pretend she loves her children, she actually doesn't because of her actions of leading her children into war. Entonces, inclusive una madre que se encuentra en su casa, que tenga hijos, que hace todo para mantenerlos en salud, les alimenta, juega con ellos, les quiere. Todo eso parecería como, ay, es una muy buena madre y todo es perfecto, pero cuando vemos a qué está asociada toda esta maquinaria de guerra, pagando sus impuestos, trabajando bajo todo lo que funciona el hombre blanco y eventualmente está condenando a sus hijos, a pesar de que parezca que todo es bueno, está siendo partícipe entera de este sistema de destrucción. So after male dominance perfected the art of killing their friends, entonces, después de que la dominación masculina perfeccionó el arte de asesinar a sus amigos, they had to then subdue their own women. The white European had to subdue their own women in order to get their women to accept the insanity of their men. Tuvieron que someter a la mujer europea para que aceptara la locura del hombre blanco. And so this is where you had to expand the technology. Y es ahí en donde se tiene que expandir la tecnología. To no longer just to be a stick to hit your friend and kill them where you felt bad because you were right there. You created technology that you can shoot them from a mile away. And no, it's not that bad because you're not right there.
Entonces, en lugar de tener que matar a palos a su amigo, ahora crean la tecnología de poderles disparar a distancia, entonces ya se van a sentir menos mal porque no estuvieron ahí directamente haciendo la acción. And then to subdue their women, then they had to create a technology that would completely remove them from the knowledge or the reality of hand-to-hand combat, of what the ugliness of war really is. Y para someter a las mujeres tuvieron que eliminar esta arte de combate de mano a mano. And that technology, you are all aware of it. Every one of us have had our genetic structure poisoned by it way before you were born. This is through the technological creation, the devolution into atomic weapons, the atomic bomb, nuclear power. Y esta tecnología llega hasta el punto de crear la bomba atómica, es decir, bombas nucleares. To the point of where now the insane European has created, now almost 100 years ago, nuclear weapons. Hasta el punto en el que hoy se han creado armas nucleares. Have any of you ever had a parent, a grandparent, an uncle? You go into their house and they have a bunch of guns sitting on a gun rack on a wall. Any of you ever see that? ¿Alguien ha tenido esa experiencia de ir a la casa de un tío, un abuelo y que tengan una serie de pistolas como demostración? Well, any of you, if you've ever experienced this, what were those guns doing there? What was your experience with it? Y si alguien ha vivido eso, ¿cómo se sintieron con eso? Were they just there as just like art or something? ¿Estaban ahí casi como arte, digamos? Or were they there to be used? ¿O estaban ahí para ser usadas? And when they are being used, of course, maybe you don't see the guns being used all the time, but you'll see maybe your uncle, your father, your grandfather, or somebody take one of those guns down and go and maybe go hunt. Maybe they'll use a buckshot to go and hunt some birds, but then they'll use a higher powered rifle to go and to shoot larger game. Y si están ahí es para ser usadas, a lo mejor no las ven en utilización todo el tiempo, pero podrían utilizar una arma más larga para salir a ir a cazar algo, o una más pequeña en caso de necesitarla más cerca. The point being here is that in a circumstance like that, all of those weapons are there by design. They are intended to be used for very specific applications when that application arises. El punto es que si están ahí, es que van a ser utilizadas para lo que se necesite en la ocasión. Okay, so if we look at the insanity of the white man and the warmongering that he has done, he's created all kind of crazy weapons and when you think of what the weapons do, weapons explode people. Weapons separate your flesh from your bone, separates your brain from your head. Y cuando vemos en general toda la cantidad de armas que ha sido producida en el largo del tiempo, y qué es lo que las armas hacen, van a completamente romper en pedazos la carne, van a separar la carne de los huesos, van a poder explotar un cráneo. It separates your blood from your heart, separating your heart from your body in a very violent fashion. Y separan la sangre del corazón, el corazón de su cuerpo, y de una forma extremadamente violenta. So the white man has taken for thousands of years the energy from all of their enslaved people and funneled all of that energy into the development of, if you want to call it development, into the undevelopment of the human mind to create weaponry. Y entonces este hombre blanco ha utilizado toda la energía de todos los pueblos a los que sometió para llevarlos hacia justamente el mayor desarrollo de armas. And you think of weapons as a gun or a rocket or some stuff like that.
Y si piensan que las armas son una pistola o un cohete, And at the top of your arsenal is now, for the last 100 years, nuclear weapons, nuclear bombs. y entre las más poderosas se encuentran las bombas nucleares. And so now here where we are at the end of the white man's trail, Y aquí en donde nos encontramos, al final del camino del hombre blanco, knowing that in the first place, his actions of waging war is actually suicidal. sabiendo que para empezar sus acciones de hacer la guerra son suicidarias. So here we are at the end of his trail of him murdering, killing, stealing, thieving all around the world. Y enos aquí al final de su camino, después de que fue a violar, robar y asesinar por todo el mundo. And now he is ready to snuff himself out. He's ready to put the gun to his own head and kill himself. Y ahora está listo para ponerse la pistola en la cabeza y acribillarse a sí mismo. And all of you, the whole world, and the native people stupid enough to follow the white man are subdued just like him in his own insanity. Y toda la gente estúpida que son sometidas por el hombre blanco les van a seguir en esta locura. So right now, the whole world knows this. You are feeling it. You are feeling it in your gut. You are unsettled. You are anxious. You know something crazy, insane is going to happen. Y el mundo lo está sintiendo, están sintiendo algo en sus entrañas, están ansiosos, todo el mundo sabe de alguna forma que hay algo que va a ocurrir. But what's the craziest, insanest thing that could happen to you, given the stockpile of weapons that you are? ¿Y qué es lo peor que les podría ocurrir sabiendo que están sentados en una pila de armamento? Anybody here can anybody identify what is the worst possible thing that could happen in the white man's conduct of war? ¿Alguien quisiera identificar qué es lo peor que puede ocurrir en la conducta de guerra del hombre blanco? Anybody? ¿Alguien? The destruction of our mother. Yeah, the destruction of our mother. Somebody says, somebody else says nuclear. Well, it's one and the same. Nuclear is the bottom of the pile, bottom of the corruption of male dominant war mentality. Alguien dice la destrucción de nuestra madre, alguien más dice lo nuclear, y efectivamente lo nuclear se encuentra en la base de lo primero que generaría la destrucción de nuestra madre tierra. Are we there? Estamos a ese punto. Have we reached the limit of the white European male dominant warmongering mentality's existence? Have we reached that limit? Hemos llegado al fin, al límite de esta locura de la existencia violenta del hombre blanco. When you consider, let's all of us just consider, what is this crazy, tragic comedy, play, drama that's being played out between Russia and Ukraine? Cuando se considera de qué se trata esta tragicomedia que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. Anybody who looks at this as war, well, you're just stupid, because then you obviously know nothing about war. Quien sea que clasifique eso que está ocurriendo como guerra, pues obviamente no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo, porque eso no es una guerra. Now think of this, if this was war. If I was at war with Edith, because this is pretty much the equivalent of what we could say Russia and the Ukraine is. Digamos que yo estoy en guerra con Edith, porque esa sería la equivalencia de lo que es Rusia estar en guerra con Ucrania. Look how small Edith is. Miren qué tan pequeña es Edith. And look at my size. Y miren mi talla. If I wanted to, if I was at war with her, like if my mind was locked in war, knowing war means, well, we got one or the other is going to be eliminated. Si mi mente estuviera encerrada en la guerra, de la forma en la que la guerra es, pues el uno o el otro tendría que ser eliminado. So if I was at war with her, the war would last, hold on, a minute? 30 seconds. 30 seconds, as long as it takes to push a button, that's it.
Y si estuviera yo en guerra con ella, ¿cuánto duraría la guerra? ¿Un minuto? Aquí alguien dice 30 segundos, porque lo que me toma apretar el botón y ¡pum! Se acabó. Does anybody in their right mind actually believe that the Ukraine could take out 1,000 Russian tanks? ¿Alguien cree de hecho que Ucrania sería capaz de eliminar 30,000 tanques rusos? Sure, maybe they did that, maybe, but it wasn't because they were capable of it. It's because Russia sacrificed those tanks to them. Bueno, tal vez es posible que haya sido así, pero no porque ellos lo lograron, sino porque Rusia sacrificó esas 30,000 tanques hacia ellos. So what we see here, let's compare. Now, some of you might know about a car with a standard transmission. Y hay que comparar las cosas, digamos, ¿ustedes han conocido o han manejado un carro estándar, con transmisión estándar? No, I'll draw the comparisons here to what Russia is doing as to driving in low gear. Y voy a hacer la comparación de lo que Rusia está haciendo de manejar en una velocidad baja. For us just to have heard now for the past 3 weeks that Mariupol is under attack. El hecho de, How long does it take to squash a little town by a giant country such as Russia? el hecho de que hayamos escuchado que Mariupol se encuentra en sitio desde hace 3 semanas, pues ¿cuánto le habría tomado a Rusia el poder aplastar un pueblito así? So you're being fed a narrative. Entonces se les está alimentando una narrativa. And this narrative is leading everybody to only one conclusion. Y esta narrativa está llevando a todo mundo hacia una sola conclusión. And this is nuclear war. Y eso es la guerra nuclear. They have to tap into the nuclear arsenal. Tienen que ir a utilizar su arsenal nuclear. Because just like you, when you went into your uncle's or your grandfather's place and you seen all those guns on the wall, well, if he was hunting a duck or something, you'd see the smaller gun of the buckshot. And then, but when you see the larger game and the more important stuff, you'd see him go up higher and higher to the bigger guns. Porque de la misma forma en la que ustedes irían a esta casa de su abuelo o de su tío y que ven todas las pistolas, bueno, empezarían a ver las menos inofensivas, pero al final verían las más peligrosas. So, you know, the world has been sitting on a nuclear arsenal that could destroy the world 100 times over. They've been sitting on this for at least 100 years, itching. Their trigger finger has been itching. Y sabemos que estas armas nucleares han sido creadas desde hace 100 años, entonces están esperando con todas ansias a utilizarlas. Es como si subieran el dedo en el gatillo, están listos para usarlo. So, come on. Isn't it about time that they tap into these nuclear weapons? I mean, it's been 100 years. Shouldn't we be using them by now? Entonces, ¿no sería como que tiempo de que empiecen a utilizar su arsenal nuclear? What has prevented humans from using nuclear weapons? ¿Qué es lo que ha impedido que los humanos utilicen las armas nucleares? The knowledge of what they can do. El conocimiento de que saben qué es lo que puede hacer. So in the past, the threat of nuclear war was, what's the word here? Was squelched by the knowledge of what nuclear war would do to all of us. Y en el pasado, el hecho de saber lo que la guerra nuclear nos haría es lo que ha evitado que se llegue a ese límite. Now, the world knew and understood and lived in this reality of that we don't touch the nuclear arsenal. Lived in that reality under a certain condition that existed prior to 2 years ago. Y el mundo hoy vive en un condicionamiento que ocurrió hace un par de años. So prior to 2 years ago, the largest weapon that everybody knew, or the ultimate weapon, was go to the nuclear arsenal. Entonces, hace un par de años antes, lo que se sabía es, bueno, vamos a ir al arsenal nuclear. And we all said, the whole world said no.
Y, to- They even talked about decommissioning nuclear weapons. y todo el mundo dijo, pero no. Inclusive dijeron, vamos a decomisionar las armas nucleares. But in the past 2 years, as everybody knows, well, nuclear now, it's like an acceptable thing now. It's like if there was nuclear war, well, we could live through it. This is the sense that everybody has now. Pero después de los últimos par de años, ahora todo el mundo está como, bueno, si hay una guerra nuclear, pues vamos a poder sobrevivir por ahí. How did we get to this stage that just prior to 2 years ago, it was a definite no, but now it is a definite? ¿Cómo llegamos a ese punto? Que antes de hace 2 años era un no total, pero ahora es como, sí, está bien. The rest of the world is not talking about it. They are not saying it, but this is what is on the minds, the tip of the tongue and the fingertips of these insane white European warmongers. El resto del mundo no lo sabe, pero eso es justo lo que se encuentra en la mente de estos locos llenos de guerra y de violencia, hombres europeos. There's only one thing that has changed. Hay solamente algo que cambió. Prior to the 2 years ago, there was a certain interaction that we had with media. Antes de hace estos 2 años, había una interacción que se tenía con las medias. And in the past 2 years, without anybody even really noticing it or being cognizant of it, absolutely everyone has had interaction with media. You have been controlling media. Y en los últimos par de años, ustedes han estado controlando los medios de comunicación sin darse cuenta. So what we don't realize is that whatever was the media prior to 2 years ago, even that was talking against nuclear. Entonces, antes de hace 2 años, los medios de comunicación también estaban hablando contra lo nuclear. Now they're not saying outright nuclear, but they're telling you all the ingredients. So let's say if you knew the ingredients to a cake and they're telling you this is all the ingredients, but they're saying, no, it's not a cake we're baking. It's a cheeseburger. Y ahora no les van a decir nuclear, pero les están dando todos los ingredientes. Es decir, si están haciendo un pastel, saben que hay ciertos ingredientes y les van a decir, no, eso no es un pastel, es una hamburguesa. Are you going to believe them just because they say that and deny what the reality is? Les van a creer nada más porque lo dicen y negar la realidad de lo que es. They tell you it's a cheeseburger, so you go on your, oh, okay, I thought it was a nuclear weapon, a nuclear bomb. But if it's a cheeseburger, that's okay. Y les dicen, es una hamburguesa, entonces ustedes dirían, ok, bueno, yo pensé que era arsenal nuclear, pero si es una hamburguesa, pues está bien. But now, like we said, everybody knows. Who doesn't have a history, a knowledge of war? Only the people who are like maybe 20 years old. They don't know jack shit about anything in this world. Pero hoy, ¿quién no tiene conocimiento de la guerra? Hoy tal vez solamente los jóvenes. Which is the reason why democracy uses them against you, the older people who have knowledge under your belt. Y es por eso que la democracia va a utilizar a los jóvenes en contra de los mayores, quienes tienen el conocimiento. So what is a nuclear bomb? What's a nuclear weapon? Entonces, ¿qué es una bomba o un arma nuclear? Everybody has the wrong perception. Todo el mundo tiene la percepción errónea. Well, it's uranium you dig out of the ground and you process it through a nuclear enrichment process to create uranium, plutonium, weapons grade, and then you put this glow-in-the-dark substance into some metallic object. You think this is a nuclear bomb. Y bueno, decir, bueno, es uranio que es extraído de la tierra, se lleva una planta de procesamiento de enriquecimiento del uranio y después se le pone esa sustancia fluorescente y bueno, ya está el arma nuclear. And so you are under the perception that nuclear weapons haven't been used since 1945 on Nagasaki and Hiroshima. Y ustedes creen que las armas nucleares no han sido utilizadas desde 1944-45 en Hiroshima y Nagasaki. And just for the people who don't know, that's Fat Man and Little Boy.
Y para quienes no sepan, estas armas se llamaban el hombre gordo y el niño pequeño. So you think fat man and little boy is what a nuclear bomb is, what it looks like, and you think that what it done over Nagasaki and Hiroshima is what the physical outcome is. Y entonces ustedes creen que el hombre gordo y el niño pequeño son las armas nucleares y que el resultado fue lo que hicieron sobre Hiroshima y Nagasaki. Does anybody know when the first nuclear bomb was exploded on our Mother Earth? ¿Alguien sabe cuándo la primera bomba nuclear explotó en nuestra madre tierra? Maybe somebody can type that in right now. Check, when was the first nuclear bomb? This was, I think it was around 1943 or 44. It was either, I think it was in Palo Alto, not Palo Alto, Los Alamos, New Mexico. Yeah, July 16, 1945. 1945, July 16. La primera fue el 16 de julio de 1945 en Los Altos. Knowing that this takes, that what an atom bomb basically is it works at the molecular structure. Sabiendo que una bomba nuclear trabaja en la estructura molecular. Now, you know the nuclear, the molecular structure as atoms consisting of protons, neutrons, and electrons. Y ustedes saben que la estructura nuclear consiste de átomos compuestos de protones, neutrones y electrones. But as you know, that we know them as turtle, wolf, and bear, sky woman, grandma moon, mother earth. These are the sacred three elements that bring about physical reality. Como ustedes lo saben, hablamos de la tortuga, el lobo y el oso, que son los tres elementos que van a crear la estructura física de la creación. So with a nuclear weapon, anything nuclear, what it does is, this is a sacred family. It's a grandmother, a mother, and a daughter, Y granddaughter. cualquier cosa nuclear, es decir, estamos hablando de una familia, estamos hablando de la abuelita, la mamá y la hija, la nieta. And this makes one complete woman. Y es esto lo que hace una mujer completa. On her own, yes, she carries the life giver identity, all of that, as does Grandma Moon, as does Sky Woman. But the reality is it takes these three sacred elements to come together to create, to manifest Sky Woman's dream. Por sí misma, por supuesto, nuestra madre tierra porta todo lo necesario a la creación, pero va a ser ella en conjunción con la abuela luna y la mujer cielo que van a ser capaces de manifestar el sueño de la mujer cielo. And so what nuclear does is exactly what's going on in CERN and in Fermilab, Illinois, and in Texas. Y lo que lo nuclear hace es exactamente lo que ocurre en CERN o en Fermilab en Texas. Is in the large in the super colliders. En los aceleradores de partículas. They separate these three. Now, you gotta see your grandmother's face. You have to see your mother's face, and then see your face as a continuum of the two before you to see the three coming together as one. Y lo que existe en la creación es que para ver su rostro también tienen que ver el rostro de su madre y el rostro de su abuelita. So in a super collider, they separate the granddaughter from the mother and the grandmother. Y en el acelerador de partículas lo que hacen es que van a separar a la nieta de la madre y de la abuela. And they send the granddaughter in one direction at the speed of light. Y envían a la nieta en una dirección a la velocidad de la luz. And then they send the grandmother in the opposite direction at the speed of light. Y luego envían a la abuelita en la dirección opuesta en la misma velocidad. And they smash their two heads together, annihilating the both of them. Y estrellan sus cabezas haciendo que se autoeliminen la una a la otra. And the only thing that's left is the mother.
Y la única que queda es la madre. And what she's left in is insanity. Y cómo queda ella sola, se encuentra en la locura total. Because the children that she gave birth to just killed her daughter and her mother. Porque los niños a quienes dio a luz acaban de asesinar a su hija y a su madre. Do you understand what that means? ¿Ustedes comprenden lo que eso significa? When your daughter is killed and your mother is killed, Cuando su hija y su madre son asesinadas, where are you after that? ¿en dónde quedan después de eso? Do you have a future? ¿Les queda un futuro? Do you have a past? ¿Un pasado? What are you? ¿Qué son? You are lost in the white man's insanity. Quedan perdidos en la locura del hombre blanco. And so this is what the world has been in now since 1945, almost 100 years. Y es en esto que el mundo se encuentra desde 1945, ya casi 100 años. It's almost 80 years. Let's see, 1945, 76 years. Habla- 77 years. Hablamos de 77 años. So in only 77 years, forget about how long the white man has been on his corrupted path here in Turtle Island, murdering, stealing, raping, and killing. What? Forget about how long he's been on his insane path for the last couple of thousand years. Just look at just the last 77 years. Y es entonces en los últimos 77 años que podemos ver la locura total del hombre blanco. So in the last 77 years, he has killed your past and killed your future. You, right now, are left in oblivion. You are in this place that you might know as purgatory. Y en los últimos 77 años, este hombre blanco les ha asesinado su pasado y su futuro. Y es así en donde ustedes se encuentran completamente en el olvido, se podría decir como en el purgatorio. And so the world has been subjected to this insanity up until, but yet has been kind of like resistant to it, like we said, up until prior to 2 years ago. Y el mundo ha estado implicado en esta locura hasta antes de 2 años. Now, anyone on earth, look at the actions of Putin, of Kim Jong-un, of Boris Yeltsin, of George Bush. You look at the actions of all of these insane white Europeans, Y si alguien ve las acciones, except for Kim Jong-un. y si alguien ve las acciones de George Bush, de Boris Yeltsin o de cualquier otro hombre blanco completamente loco, Well, these people, their actions now are telling you that even if prior to 2 years ago, you all knew and everybody said, no, nuclear war, no way. Now their actions are specifically leading to nuclear war. si antes de hace 2 años todo el mundo decía la guerra nuclear imposible, pero hoy sus acciones les indican que claramente van hacia la guerra nuclear. Can anyone deny this? ¿Alguien puede negar esto? Is there anyone who doesn't believe what these facts that are laid on the table before you? Is there anyone who doesn't believe what they add up to? ¿Hay alguien que no crea esto que está siendo dicho? Nobody here with us? ¿Nadie aquí está en desacuerdo con todo esto? Okay, so then this would tell us that, well, at least the few of us that are here, well, we can read reality and we accept reality and we accept the actions of what these crazy people are doing. And yes, it says they are going to nuclear war. Entonces eso nos indica que al menos los pocos que estamos aquí estamos conscientes de que efectivamente es eso lo que está ocurriendo y que sus acciones de estos locos están diciendo, sí, vámonos a la guerra nuclear. How did we get here? ¿Cómo llegamos a ese punto? How is it that Putin is playing, reading from a script that isn't his, that he is complying with some larger agenda? ¿Cómo
es posible que Putin esté leyendo un script que sea algo que es parte de una agenda mucho más amplia? Now, if Putin is only reacting to the actions of the so-called West, Y si Putin nada más está reaccionando a las acciones del así llamado oeste, then he's playing 100% according to script. pues está jugando a 100% según sus reglas. Now, if Putin was doing what he's doing, whatever he's doing, completely under his own volition, then it makes no sense as to what his actions are. It's like saying, I'm coming in and I'm going to kill you, but he's coming in and slapping people when they got guns in their hands and tanks, but they're just slapping and allowing the other people to explode their tanks. This makes no sense. Entonces, así vemos la realidad del juego. Putin está diciéndole a todos, sí, les voy a matar, pero cuando llega al lugar, empieza a darles de palmaditas a todos, permitiendo que los otros hagan explotar sus tanques, por ejemplo. Entonces, eso no tiene ningún sentido. So everything points to the reality of that Putin is playing in accordance to a script that all so-called world leaders are a part of, and it's a script leading to the demise of Mother Earth. Y esto apunta a la realidad de que Putin y todos los que están en ese juego están siguiendo un script y que este está dirigiendo hacia la destrucción de nuestra madre tierra. Now, I'll say I accuse Putin of being compliant with the West, meaning NATO, who he is actually claiming he's standing up fighting against. I accuse him of complying with them. Y yo diría que yo acuso a Putin en el sentido de que él ha estado jugando el juego del occidente y se supone que él dice que está en contra de ellos, pero el resultado es el opuesto. Big deal. Would that mean anything? Would Putin, who's in control of whatever he's in control of, being able to make these big worldwide moves, would it matter? It doesn't matter to him. Somebody like me sitting here saying, I accuse you of complying with that woman they call the queen. ¿Y de qué sirve que estamos hablando de estos grandes movimientos mundiales y que yo aquí sentado esté diciendo que yo lo acuso a él de someterse a los dictados de esa mujer a la que le llaman la reina? This is the source of all destruction on earth, coming direct out of Britain. Porque esta es la fuente de toda la destrucción sobre la tierra que viene directamente de la corona británica. Does anybody remember what the last so-called war was that the so-called United States, Canada, everybody was engaged in? ¿Alguien recuerda cuál fue la última guerra en las que los así llamados Estados Unidos y Canadá estuvieron implicados? Anybody? ¿Alguien? World War II. No, that's a long time ago. La Segunda Guerra Mundial, dice Janet. Okay, but I understand what you're saying, because within the context of war, there really hasn't been a war since then. I mean, they say Vietnam War, that wasn't a war. And the other things since then aren't a war either. But let's look at what they call a war. What is the most recent, the last one? Y Stuart le responde a Janet, entiendo lo que dices porque se trata de ellos, estuvieron implicados en una guerra en ese entonces, pero a lo que ellos le llaman guerra, pues serían las otras cosas. Entonces, ¿cuál sería la última? Y aquí responden la de Afganistán. Okay, so Mark says Afghanistan. Well, let's see. This was the last so-called war that the so-called United States, Canada, NATO was involved in. Esta fue la última así llamada guerra que la OTAN y los Estados Unidos así le llamaron. Well, let's examine that. Pero si examinamos eso, This is now think when you're on the street and you see that guy with 3 cups and he puts a ball in one cup and he's going like that, you know, and it's ripping you off, you know. Go ahead, try to guess which one. como cuando van a la calle y ven a este tipo que está jugando con 3 copitas y una bolita abajo y está haciéndole así para que ustedes adivinen abajo de qué copita está. Doesn't this seem odd to anyone that
where the so-called United States went to war for the last, what, 25 years, 20 years in Afghanistan? Well, isn't it a coincidence that Russia was there for the last 30, 40 years before that, having their own so-called Vietnam in Afghanistan? Doesn't anybody see the coincidence here of that? Well, it was Russia, and then now it was the United States doing the exact same thing on the same people. ¿No les parece una coincidencia que hace 30 o 40 años Rusia estaba haciendo la guerra a Afganistán y ahora después los Estados Unidos vienen a hacer lo mismo? ¿No es una coincidencia que hagan los dos lo mismo a la misma gente? Good cop, bad cop. Como el buen policía y el mal policía. But more like the stupidity and entertainment of the wrestling industry. Pero más como la estupidez, digamos, de la industria de la lucha libre. They got these big guys out there, like they all look mean and terrible, and they're all fighting, and like they all could kill each other, but they're out there just dancing, putting on a show. Porque esta lucha libre siempre es así, tienen a estos tipos bien musculosos, bien grandotes que te podrían aplastar y que se podrían entrematar, pero lo que están haciendo en el ring es danzar. So think, good cop, bad cop. Entonces hay que pensar en el buen policía, el mal policía. And now picture this image. This good cop, bad cop is the tag team, the wrestling team against another wrestling team. Y esta imagen del buen policía, mal policía es, digamos, un equipo de lucha libre contra el otro. So Russia was in the ring there fighting Afghanistan for how long? Since the early 70s? And they only pulled out of there when? 20 years ago? So they were there for 20 to 25 years. Y Rusia se le echó encima a Afganistán por más de 20 años. Killing everybody, testing out their weaponry upon them. Afghanistan was basically a guinea pig. Matando a todos, probando todas sus armas. De hecho, Afganistán fue su conejillo de Indias. So Russia starts getting tired. Well, they call in the other part of the tag team. Come on, good cop, bad cop. And they tag hands, and in comes the United States to come and do the exact same thing upon the Afghanistan people that Russia has been doing. So who's the good cop? Who's the bad cop between Russia and the United States? Y luego Rusia se empieza a cansar, entonces, bueno, mandan a llamar a los Estados Unidos para que ellos entren y ahora empiecen a hacer lo mismo que estaban haciendo los rusos. Entonces, entre Estados Unidos y Rusia, ¿quién es el buen policía y el mal policía? And in the first place, anybody in their right mind, who could see any reason for a world military power to be in Afghanistan? Y para empezar, ¿quién vería la razón para que un poder militar mundial vaya a Afganistán? Is there a military reason? ¿Hay una razón militar? Was Afghanistan a threat to invade Russia or a threat to invade the United States? ¿Afganistán era una amenaza que invadiría Rusia o Estados Unidos? People in Afghanistan probably don't even know Russia, United States, except when they see a Russian helicopter shooting their people out of the helicopter, or they don't know the United States until they see a United States helicopter doing the exact same thing. The Afghanistan people can't tell the difference between the Russians and the United Statesians. La gente de Afganistán ni siquiera puede darse cuenta de quién es quien están arriba, encima en los helicópteros, aventándoles metralletas, si son rusos, estadounidenses o quién. And you can be damn certain there isn't anyone in Afghanistan that ever had any kind of sight set on Russia or the United States that they're going to take them over militarily. How in the hell could they ever? That could not even be imagined by anybody on earth who's aware of just stuff on earth. Y nadie podría pensar que Afganistán podría ganarle, digamos así, a Rusia o Estados Unidos debido a su capacidad militar. So, what was Russia doing there? What was the United States doing there for the past 20 years? Entonces, ¿qué hacían ahí? Rusia por 20 años y Estados Unidos en los últimos 20 años. Anybody? ¿Alguien? Stealing. Testing their weapons.
Heroin, Heroin, yeah. Heroin. as well, yeah. Yeah. poppies, Pipeline. heroin, drugs. That's what Russia was doing there. That's what the United States is doing there. Yeah. La heroína, eso es todo. Eso es lo que Rusia hizo y lo que los Estados Unidos hacen. Okay, let's see. When Russia was in Afghanistan, protecting the poppy fields, where do you think that heroin, those poppy fields were going to? Do you think they were going to the United States or were they going to Russia? Y cuando Rusia estaba ahí protegiendo los campos de amapola, ¿eran para que se fuera el producto a Rusia o a Estados Unidos? It's going to Russia. Para Rusia. And now that the United States has been there for the past 20 years, well, all the heroin from Afghanistan is all coming to the United States. Y ahora que Estados Unidos está ahí, pues toda la heroína se va para Estados Unidos. What does heroin do to people? ¿Qué le hace la heroína a la gente? I wouldn't know that. I was never that stupid to ever even think about touching that. But I know there's people in Ganawage here who are that stupid, who have touched that. And I have seen what it's done to their mind, what it's done to their spirit. Y yo no podría hablar por experiencia porque nunca fui lo suficientemente estúpido como para hacerlo o inclusive pensar en hacerlo, pero conozco gente aquí en Canahuague que lo fueron y pude observar cómo cambió su espíritu. So all the while that the so-called United States had their military in Afghanistan, they were there solely to protect the poppy fields so that the heroin could be shipped back to the United States to poison the population. Y todo el tiempo en que ambos países estuvieron ahí era para traer la heroína de vuelta a su casa para envenenar a su población. Are you a stupid person? Do you believe that the so-called cocaine industry, the cocaine trade from Colombia or wherever else, do you think that that was actually controlled by those people there in those countries? Never. It was always controlled by the West, not just the so-called United States, so-called Canada, France, Britain. They control it. They are the evil empire. Y quien piense, por ejemplo, que la cocaína que viene de Colombia, de estos lugares, son ellos los que están controlando este mercado, pues están completamente en una ilusión, porque siempre ha sido el oeste el que ha estado controlando eso, no solamente los Estados Unidos, sino también el así llamado Canadá, Francia, Inglaterra. So all the people in the so-called United States, Canada, NATO countries, and Russia over the past 40 years have all been having their minds poisoned, their spirit poisoned by heroin from Afghanistan that Russia was protecting to import to them, that now the United States is protecting to import to them. The whole world has had their mind poisoned by this, but only a very specific interest group, white, male-dominant warmongers. Y entonces todo el tiempo que Rusia estuvo protegiendo la heroína, Estados Unidos también fue para importarlo al resto del mundo, para contaminar el espíritu de la gente, pero de un tipo de gente específicamente, los hacedores de guerra de la dominación masculina blancos. And so you give all these people drugs, you make them crazy, you make them no longer human, they're just shells, they're robots, they'll do whatever you tell them to do. They're regimented. You put a gun in their hand, they're happy to kill as long as you put food in their stomach. Y hacen que esta gente se vuelva completamente loca, que se vuelvan caracoles vacíos, que se vuelvan robots y que están listos a agarrar una pistola y matar si les van a dar de comer. So where we are right now has nothing to do about whatever this scripted play, the narrative is that's being fed to us about what Putin is doing in the Ukraine. Y entonces todo esto que está ocurriendo el día de hoy no tiene nada que ver con la narrativa que está siendo alimentada por los medios de comunicación de lo que Putin está haciendo en Ucrania. Like we said, remember the last war, Afghanistan? How the hell did the United States get into Afghanistan? Si se acuerdan de la última guerra, ¿cómo fue que Estados Unidos entró a Afganistán? Well, they only went in there because Russia pulled out. Entraron porque Rusia se fue.
Did Russia actually pull out? Or is this actually agreements that they make on that corrupted level of the Zionists, the Freemasons, the weak country that are in the controlling positions? ¿Y Rusia se fue nada más así porque quiso o porque era más bien un acuerdo que hacen entre los sionistas que controlan cada país? Bottom line is that when you look at that war, the war previous to that, what was the war previous to Afghanistan? ¿Y cuál era la guerra que estaba antes de Afganistán? Anybody remember? ¿Alguien recuerda? Nobody? The war Iraq, Iran. Iraq. La guerra de Irak. Iran was prior to that, started in 76 or 77, 76, I think, when they took hostages, the US hostages. I think it ended in 82, Iran. La guerra de Irak fue antes de Afganistán y antes fue la guerra de Irán, que creo que empezó en el 77 cuando secuestraron que hicieron secuestros. But who remembers how the so-called United States got into Iraq? What was the deciding factor that made the United States invade Iraq? Pero ¿quién se acuerda de cómo se llegó a la decisión de que Estados Unidos invadiera Irak? Anybody recall? ¿Alguien se acuerda? Nobody? Didn't it have something to do with oil and then Gaddafi? ¿Tenía algo que ver con el petróleo y Gaddafi? Well, Gaddafi is Libya. This is it's the same thing, different area. Gaddafi es Libia, entonces bueno, es la misma región. Oil. They wanted, 9/11. they wanted to stab in the heart, so they're not going to focus on cutting off an arm. Querían acuchillar el corazón, entonces no se van a concentrar en cortar un brazo, por ejemplo. Yeah, oil, whatever. Yeah, but how they actually got in there? What was the final okay for them to go in? El petróleo, sí, pero ¿cómo fue el acuerdo final para que llegaran ahí? 9/11. Was the nuclear power something to do with them not they didn't want to give them the right to have nuclear arms, or Well, that's Iran. El hecho de que Oh. supuestamente tenían armas nucleares y no tenían el derecho, y eso responde, eso fue para Irán. But like I said, it's all similar, it's the same kind of story. They claimed weapons of mass destruction. Pero es similar porque dijeron que tenían armas de destrucción masiva. This is what gave the so-called United States the okay to go ahead to go in and invade. Y esto es lo que autorizó a Estados Unidos para ir a invadir. But does anybody know where that information came from? Pero ¿alguien sabe de dónde vino esa información? Tony Blair. Tony Blair. Vino Came from Britain. de Inglaterra. Okay, so here, there's a picture that is easy for anybody to see, but it just happens over such a long period of time that the people always in the here and now are always too dumb, because democracy only produces stupid people. Entonces es información que si se une es fácil de entender, pero la gente nunca lo puede entender porque la democracia hace que la gente esté en un estado perpetuo de estupidez. So let's see, are these people enemies? Entonces, ¿estas personas son enemigos? Is Russia enemies with Britain? ¿Rusia son enemigos de Inglaterra? Is the United States enemies with Russia? ¿O los Estados Unidos son enemigos de Rusia? Well, let's see. I never seen United States have a fight with Russia. Even in World War II, they backed away. Even, what's his name? Patton says he wanted to go all the way right into Moscow. What was the president's name at the time? Roosevelt. He says no. Y si vemos, ¿cuándo realmente los Estados Unidos se han implicado en la guerra con Rusia? Siempre le han dicho no. Inclusive cuando Roosevelt tuvo su oportunidad, él dijo no. Now, back at that time, on the ground, the people who were fighting the war of World War II, the General Patton, who was of the most celebrated, who was the most, you could say, get out there and push the furthest.
Well, that's what he did. Y en la época estaba el general Patton, que era el típico de vamos a ir a empujar lo más que se pueda, y eso fue lo que hizo. He could see, hey, to them at that time, the Russians were the enemy. And he says, now is the time, we got to go in. Y él vio en la época que los rusos eran el enemigo y que es el momento de ir a entrarle. How come they didn't if they were the enemy? ¿Y cómo fue que no lo hicieron si eran el enemigo? This is the thing about the non-native world. None of you know anything about anything. Y ahí está el problema con el mundo no originario, sé que ya nadie sabe nada de nada. Yous all only read from a script. Leen solamente a partir de un script. No matter what, you're sitting there reading blah, 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 blah. Okay, it's time for me. Let's see, scene, whatever. This is when, I send my tanks into Mariupol. Y entonces en el guión les dice, bueno, aquí es cuando tengo que enviar mis tanques a Mariópolis. And then to substantiate that, then they have the other player come out who is actually an actor. Y para darle la sustancia al asunto, tienen al otro jugador que de hecho es un actor. And he comes and reads his script that to counteract and to build up the hype from what Russia just done. Y viene y lee su guión de lo que él tiene que hacer para contraatacar lo que Rusia acaba de hacer. We'll never give in. Nunca vamos a rendirnos. What's the United Nations for anyways? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas de todas formas? This is scripted to push the world deeper into war. Esto está en el guión para empujar al mundo más hacia la guerra. When you have the billionaire actor Zelensky say, what is the UN for? Cuando tienen al actor multimillonario Zelensky que está diciéndole al mundo ¿para qué sirven las Naciones Unidas? That's an attack order. Ese es un orden de ataque. That's to get all the people in the UN to, okay, let's go. We got no choice. We got to go to war now. Es para decirle a toda la gente en las Naciones Unidas, bueno, no tenemos opción, ahora tenemos que ir a la guerra. Has there been one country, part of the so-called United Nations, that has offered to step in to dialogue in peace? All countries are part of the UN, are all positioning themselves in a war positioning, sending weapons, sending money for war, all in war, nobody in peace. ¿Ha habido algún país que pertenezca a las Naciones Unidas que se haya ofrecido para ser mediador, para entablar diálogos de paz, para que ambas partes se puedan sentar? No, al contrario, cada miembro de la ONU ha enviado armas, dinero de financiamiento para la guerra. So I'm sitting there as Putin says, let's see, scene 3, okay, send tanks into Mariupol and go on the media and say this. Okay. Entonces, si yo soy Putin, leo el guión y dice, tengo que enviar tanques a Mariópolis, tengo que hablarle a los medios de comunicación y decir esto. And the other guy says, this. Y el otro tipo, lo mismo. And then you see Biden move. What? Scene 3? He's somewhere else, scene whatever. He's got a flick through the page. Scene 3, okay. This is where, I put more sanctions on. Y luego Biden está ahí también, y dice, espérame, yo entro en la escena número 3, déjame ver, sí, acá también tengo que poner más sanciones. Can anybody tell me where this narrative is leading to? ¿Alguien me puede decir hacia dónde lleva esta narrativa de este guión? Can anybody identify that this is not leading to nuclear holocaust? ¿Alguien puede decir que esto no está llevando a un holocausto nuclear? And is the nuclear holocaust that they are bringing, is this the fire that's necessary for them to light under your ass to get you off of this planet, to get you into their agenda of planetary colonization? Y este holocausto nuclear no es lo necesario que ellos han estado buscando para encenderles la flama abajo del trasero para que se levanten y digan, sí, vámonos de este mundo, vámonos a colonizar Marte ahora. Well, I'll tell you, once you are into planetary colonization, entonces, una vez que ya están pensando en términos de colonización planetaria, you will be locked into war. Van a estar encerrados en la guerra. Absolutely forever. Para siempre. Nothing you will ever be able to do to not be war.
No va a haber nada que sean capaces de hacer para no ser guerra. Let's see. Canada right now, without you, so-called Canada, without you even knowing it, is altering its laws to apply on the moon. Imagine Criminal Code of Canada applying on the moon. This is happening right now. Y se imaginan, en estos momentos, Canadá está cambiando su código civil penal para decir que este va a aplicar también en la luna. Es lo que están haciendo ahorita. And don't forget that Obama, the kiss ass of the world that everybody thought was the greatest thing since sliced bread. Y que no se les olvide que Obama, que todo el mundo pensó que era lo mejor desde que se inventó el pan en rebanadas, He was the whitest man ever. quien era el hombre blanco más blanco. Don't forget, it was him that passed the law governing all ventures into space that any corporation through the United States cannot be held criminally responsible for anything for a period of 5 years into the colonization process. Que no se les olvide que fue él el que aprobó una ley que proponía que cualquier compañía que hiciera actividad en el espacio que fuera de Estados Unidos no tendría que ser, no tenía que dar cuentas, ninguna rendición de cuentas y ninguna responsabilidad, inclusive a nivel criminal. So humans are guinea pigs. You all know that anyways. Big human experiment going on our Mother Earth. Y bueno, ya sabemos que los humanos son conejillos de indias de todas formas. Controlled direct out of the most corrupted place on earth, the evil empire of Britain. Y que todo está controlado por este imperio demoníaco, literalmente británico. It is they that supply the narrative, the script, to the great corruption that is happening, that's being pulled over your eyes. Y son ellos los que escriben el guión para que se pueda generar esta gran narrativa que es una gran corrupción y que ustedes ni siquiera pueden ver. And so, when we are confronted with such circumstances, Y cuando estamos haciéndole frente a circunstancias tales, what do? ¿qué hacen? What do you do through all of this? What have you done? ¿Qué hacen en esto o qué han hecho en este tiempo? So, up till now, you have done nothing. Hasta ahora no han hecho nada. Because everything that you think you have done that is clearly just reactions, they are all benefiting, not you, not the truth or reality of creation. They are benefiting the evil empire that is killing, destroying our Mother Earth. Porque claramente lo que ustedes han hecho no ha sido de beneficio para ustedes en el sentido de para la creación y para la vida, sino para aquel imperio demoníaco británico. So, as you know what we are doing. Y como saben, ustedes saben lo que nosotros estamos haciendo. We've been working through this time now for the last 4 years to establish this link of communication from north to south. It's not it reaches a few people now and then, but it's not really, there's nothing that's going to wake up the body. The people are asleep. Hemos estado estableciendo esta línea de comunicación desde hace ya 4 años y hay gente que aparece de vez en cuando, pero es como si el cuerpo no va a poder despertar porque la gente está durmiendo. So this process is to speak to the ones who are awake. Entonces este proceso es para hablarle a aquellos que están despiertos. And if you are awake, then this means that you are one of the few. You are surrounded by millions of sleeping people who want to keep you down, pull you down every time you try to rise. Y si ustedes son de estos pocos, significa que ustedes están rodeados de gente que está durmiendo y que les va a querer en todo tiempo mantener dormido, bajarles para que no puedan seguir ustedes evolucionando. So we must link our truths. Entonces tenemos que vincular nuestras verdades. We must push the truth out there in light of no matter how many people want to stop it, want to even kill.
y empujar la verdad hacia afuera sin importar cuánta gente quiera matarla o destruirla. So this is what we are here for today. The reconstitution of the eagle and the condor is for the purpose of dealing with the original peoples who are awake and who do not, who will not comply with the evil corruption of the white European warmonger. Y es para eso este proceso, para los pueblos originarios que están despiertos y que no van a aceptar esta corrupción de los pueblos no originarios. So this is our truth. This is what we see coming on the horizon. This is what we have seen that has been in the plans for 100 years. Y esta es nuestra verdad, esto es lo que hemos estado viendo que se encuentra en nuestro camino durante cientos de años. Okay, with all of this being said now, then all of our interaction is got to be about the real things that keep us locked here in reality, not to be drifting off into this fantasy la la land with the white European warmongers. Y habiendo dicho esto, es en eso en lo que nos tenemos que enfocar, en la realidad y no en aquella fantasía impuesta por el hombre blanco hacedor de guerra que es una sin ley total. So the truth isn't about what the white man is still doing in Europe. They were killing themselves for thousands of years. Let them kill themselves. They're insane. It's what they do. Entonces la verdad no tiene nada que ver con el hombre blanco, es decir, se han estado entrematando desde hace cientos, sino miles de años, entonces déjenlos seguir, eso es lo que hacen y eso lo seguirán haciendo. But I would say, I would be very interested to find out Pero, if Putin was able to speak the truth, the real truth to the people. I would be interested to see what this guy has to say about why and what he is really doing. pero estaría interesado en ver qué es lo que, es decir, si Putin realmente ha hablado la verdad. A mí me interesaría saber si él hablara la verdad, qué es lo que le diría a la gente. Original people of Turtle Island, remember who you are. Los pueblos originarios de la isla de la Tortuga, recuerden quiénes son. And remember who these people are that come from across the great waters. Y recuerden quiénes son estas personas que vienen del otro lado del océano. These are not people on our level. No son gente a nuestro nivel. No matter what, prior to his corruption, the European, those people on the other side of the great waters, these are our little brothers. These are our nieces and nephews. Y sin importar a qué grado de corrupción hayan llegado, estas personas europeas son nuestros pequeños hermanitos, serían nuestras sobrinas, nuestros sobrinos, They need our guidance. que necesitan nuestra guía. So that means they need us, and we need us to stand true in our original identity. Lo que significa que nos necesitan y nosotros nos necesitamos a nosotros mismos de pie en nuestra verdadera identidad. If you stand your ground long enough, you will see all truths come right to you. Y si ustedes van a mantenerse en su terreno lo suficiente, van a poder ver cómo todas las verdades vienen hacia ustedes. And this is what we are doing now. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. On fishing. Fuimos de pesca. We catch a white European warmonger. Well, maybe we'll throw him back in. Y tal vez cachamos a un blanco europeo hacedor de guerra. Bueno, pues lo volvemos a echar al agua. Go fishing again. Y vamos de pesca de nuevo. We pull up an original person that's hanging to their original identity. We'll keep them with us. Encontramos a una persona originaria que está agarrándose a su identidad. Lo guardamos con nosotros. Everyone else is, in fact, a waste of time. Porque el resto, de hecho, es una pérdida de tiempo. Now, at any other given time in creation, that statement would be 100% wrong. Y en cualquier otro momento de la creación, decir eso sería algo incorrecto. But if it is all true, what we just identified, and if it is true that we are headed for nuclear, then the time to fortify, to close off, to close your doors to your house has come a long time ago.
Pero si es verdad todo lo que acabamos de decir, de que estamos a la víspera de algo nuclear, entonces el tiempo de cerrarse, de fortificarse, de cerrar las puertas de su casa llegó hace un tiempo. So now we will talk about realities of what we have to do to keep in our identity, to keep connected to the reality of creation and not be subdued by the white man's fantasy. Y entonces tenemos que hablar de las realidades, de lo que tenemos que hacer para mantenernos sólidos en nuestra identidad y no caer en estas ilusiones de fantasía del hombre blanco. Okay, so for this now, where we are today, just to share with everybody to get our minds into the right groove. Y hoy, para que podamos tener nuestras mentes en donde estamos, Does anybody know where or what phase of the moon that we are in right now? Anybody who's not in this room? ¿alguien sabe en qué fase lunar nos encontramos? The last fifth New of the moon new moon. phase. ¿Luna nueva? Who said what? Merrick said in the last part of the new moon. Merrick dijo en la última parte de la luna nueva. Griselda also said new moon. Yeah, new moon. Okay, so new moon, why would I be talking about the moon? Here we are, we're talking about stuff on Earth, important business about humans, trying to even talk about stopping war. Why would we talk about Grandma Moon? Y si estamos aquí hablando de cosas importantes para los humanos, inclusive tal vez a tratar de hacer lo que se pueda para impedir la guerra, ¿por qué hablaríamos de Abuela Luna? Let's draw the parallel to your body. Hagamos el paralelo para su cuerpo. Okay, within your body, we got in your bloodstream, white blood cells, red blood cells. Red blood cells go about everyday business, they do stuff. White blood cells, they go out and they seek out the foreign bacteria and they absorb it so that there's no bacteria, no poison in the body. En su cuerpo tienen glóbulos blancos y glóbulos rojos. Los rojos van a pasearse por el cuerpo haciendo su asunto cotidiano y son los blancos los que van a pasearse viendo si hay alguna bacteria para poderla absorber. Now, count-wise, there are more red blood cells than there are white blood cells. Y si hablamos de cantidad, hay muchísimos más glóbulos rojos que blancos. So it's almost like there is an unfair, in the system. Y es como si hubiese una especie de injusticia en el sistema, si lo quisiéramos ver así en el sistema del cuerpo. There's more people just out doing stuff that create bacteria, that create poisons in the body, and less people to go out and deal with it. Porque significa que hay más gente que provoca bacterias, que va a traer cuerpos foráneos al cuerpo y va a haber menos gente que va a poder ir a limpiarlas. So in your body, no matter what, the blood is going around. So just imagine if there's a blood somewhere in the system clotting, just picture it like a fight or something going on. Y en su cuerpo hay sangre que si hay un impacto, todo va a dirigirse ahí para la cicatrización. Well, no matter what, that fight that's going on within the bloodstream is subjected to the heart pumping the blood, pushing it out, pulling it back in. Y toda esa sangre va a ser determinada por el movimiento del corazón, cómo va a empujar la sangre, cómo va a jalarla. And so if in the bloodstream you have somewhere, let's see, somewhere over here, if you have a fight going on in that bloodstream, a flare up. Entonces, digamos, si en este flujo sanguíneo hubiese como una especie de molestia que ocasionara algo, It's still subjected to the heart pumping the blood through the system, keeping the body alive. todavía está sujeta esa sangre al corazón que envía la sangre. Okay, so now, what moon are we in? Entonces, People said new moon, but what moon? ahora, ¿en qué luna nos encontramos? La gente dijo ya luna nueva, pero ¿en qué luna? It's the fifth La new quinta moon. luna. What? Quinta. The fifth. The fifth new moon. And we're looking at the fifth new moon, of course, within a cycle of 13, Y vemos a la quinta luna dentro de un ciclo de 13, but that's at any other given year. y eso también es en cualquier otro año que no es este. At this time, we're looking at the gestation process. So we're looking at a 9 moon process.
Porque en este año estamos viendo el proceso de gestación, entonces contemplamos 9 lunas. So each moon, the new and the full, represent different stages of growth within that body. Y cada luna, tanto la nueva como la llena, va a representar diferentes momentos de crecimiento del cuerpo. Now understand, 9 moons, a gestation process, growth within the body. Something is growing, a living process is happening. Y entonces comprendemos que hay un proceso de gestación y de crecimiento, algo le ocurre al cuerpo. While in the very same instance over here, all these crazy people, these Europeans, are at war again, or what they call war. Mientras estas personas que están aquí se encuentran completamente en guerra, o bueno, lo que ellos le llaman guerra. So this is to identify that, like we said earlier, if there is something happening within the bloodstream, it's still subjected to what's going on, the cycles of the heart. Pero como ya dijimos, algo que ocurra en el cuerpo está siempre sujeto a lo que ocurre desde el corazón. So something is growing within the body while there is crazy, insane people waging war. Entonces algo está creciendo en el cuerpo mientras hay gente que está haciendo la guerra. So those people are going to be in for a big surprise. Y esa gente se va a encontrar con una gran sorpresa. They are going to lock themselves into annihilating themselves. Y van a autoanihilarse. And these things are going to culminate within the 9th moon. Y esto va a culminar en la 9ª luna nueva. Because life and love is going to cancel out war and hate. Porque va a ser el amor y la paz que va a cancelar la guerra y el odio. And so we talk about the moon now. Y ahora hablamos de la luna. Because we're at new moon phase, so we talk about the realities of how we, everything on earth, everything within the body, must work with the heart process to keep the body alive. We must not focus on and think about the insane people who are killing each other on the other side of the world. Entonces tenemos que concentrarnos en el hecho de que en estos momentos todo depende de nuestra abuela luna y no podemos concentrarnos en la gente loca que está haciendo la guerra. This is life right here. Esta es la vida aquí. You can see it. La pueden ver. It's real. Es real. This is the white man over here killing each other. Y este es el hombre blanco aquí que se está entrematando, They're not real. que no son reales. No matter what you think they are doing into this world, that you may think that, hey, this is real. If they can end it, if they can kill it, if they can kill everybody, they're real. Y no importa qué grado piensen de que si pueden matar todos son reales. How many of you ever woken up out of a nightmare that you thought was so real that you were scared and you were maybe even, I don't know, like ready to do something physically when you woke up? ¿Cuántos se han despertado de una pesadilla pensando que era tan real que estaban listos a hacer algo completamente físico porque se sentía tan real? We're all experiencing a nightmare. Todos estamos viviendo esta pesadilla. This nightmare has been here for 500 years. Y esta pesadilla ha estado aquí por cientos de años. Doesn't make it real. Eso no significa que sea real. A nightmare is a nightmare. Doesn't matter how long you stay in that nightmare. It's not real. The white man is not real. Una pesadilla es una pesadilla y no importa qué tanto dure esa pesadilla, el hombre blanco no es real. You may think he's real. He's in the here and now, but he is artificial. Artificial cannot sustain itself. Pueden pensar que es real, pero el hombre blanco es artificial y todo lo que es artificial no puede autosustentarse. How it does sustain itself is it depends on you to stay locked, your attention locked into the insane people over here. Keep your attention locked on them. Keep all of your thoughts, your fears going accordance to them, and you'll be stuck in fantasy, nightmare,
just like that. Y cómo ellos mantienen, se mantienen en vida es que dependen de ustedes, de que ustedes sigan alimentando esa pesadilla. Y si lo siguen haciendo, van a quedarse atrapados en esa pesadilla. So you want to know what we do to work with the life force? Y quieren saber qué hacemos para trabajar con la fuerza de vida, To guarantee peace. para garantizar la paz. Now, you are not going to believe this. You are not going to see it. No lo van a creer ni ver, But this is what we do, and we're going to do it now. pero esto es lo que hacemos y lo vamos a hacer ahora. In the new moon and the full moon, we braid our hair. En la luna nueva y en la luna llena nos hacemos una trenza And then we burn it. y la quemamos. This is to cleanse ourselves and to be within the cycle of that rhythm of the moon, if it's the new or the full. This now is the new, which is the replenishment, the rejuvenation, the good, the fresh. Y esto es para limpiarnos y mantenernos en los ritmos de abuela luna. Y ahorita que es la luna nueva es el rejuvenecimiento, es lo nuevo, es la limpieza. White man has always known this. There's something special about hair. Y el hombre blanco siempre ha sabido que hay algo especial con el cabello. That's why the white man knew, because of all his poisoned mind and what he done to himself, filling himself with sickness and disease, his hair was so weak that what did he do? He started wearing wigs to lie to people, like as if he has a good head of hair, when he was actually looking like a monster. Y el hombre blanco, como se llenó de tanta enfermedad, su cabello estaba muy débil. ¿Y qué empezó a hacer? A utilizar pelucas para mentir y para hacer de cuenta que tenía una muy buena cabellera. Hair is in direct relation to the human brain. El cabello se encuentra en relación directa al cerebro humano. Each individual strand of hair is a nerve ending that goes, it goes to your scalp. Your scalp is, you'll say it's separated from your brain because there's a hard bone there. Y cada hebrita del cabello está conectado a una terminal central y está dirigido hacia el hueso también. But all native people know this is power. This is a sensory perception. So without this one little strand of hair, I would not be picking up on that bird or that worm in the ground. Y se sabe que son terminales sensoriales nerviosas y sin ello no podría percibir aquel ave o aquel insecto. So think of it like playing pool. When you go to play pool, you'll put chalk on the tip of your cue to keep things like the best possible contact. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en ir a jugar billar, bueno, van a tratar de poner su palito en la parte de mejor contacto con la pelota. So you doing this with your hair is the equivalent. You want to play the best pool game ever? Well, you're gonna put chalk on the tip of your cue. You want to be the best human ever? Well, you keep your hair clean and pure according to the cycles of Grandma Moon. Y si ustedes quieren jugar billar y darle una buena golpeada a la pelota, bueno, van a ponerle esta cosita como cal, ¿no? Encima para que pueda tener un buen impacto. Entonces, de la misma forma, si tienen su cabello, van a darle el buen mantenimiento para que estén en la mejor forma. Okay, so this is very important. If you can do this right now, because we're still in the new moon cycle, we're still within that high noon, it's going to last until the end of the day. And this is the third day of the new moon. So you can still do this now. Y ustedes lo pueden hacer ahorita porque todavía va a seguir hasta el fin del día. No, yesterday was the new moon, wasn't it? So today's Today's the third day. yeah. Okay, so can we do this right now? Are you ready to have your hair burnt? I'm ready to have mine braided. If you're ready to braid it, we got to do this. We got to show people the actual process. Entonces Stuart dice, ¿estás lista para hacer esto? Para que te me dé la trenza en el cabello y para que también te lo queme y pues vamos, ¿no? Okay, so for braiding your hair, I can do it. you can braid your own hair? Okay, so, but I'm gonna need somebody to braid mine. I can do it. Okay, so if you can do this also, right now where you are,
Y si ustedes pueden hacer eso en donde ustedes se encuentran, have somebody braid your hair, que alguien les trence el cabello and we're going to show you how to, what you got to do to burn it. y vamos a enseñar cómo hacer para quemarlo. But it's a real simple process, and you will see, guaranteed by tomorrow morning, you're going to wake up and you're going to see how vibrant your hair is, and you're going to feel better. Pero es un proceso en que ustedes van a poder observar que mañana, cuando se despierten, van a sentirse mucho mejor. You're going to have a clearer perception of things, Van a tener una percepción mucho más clara de las cosas. which also means that you're going to be able to have a more concise or accurate outcome, solution to whatever you're confronted with. Que significa que también van a tener una solución mucho más certera a aquello a lo que le estén haciendo frente. Okay, so yeah, is there anybody with us right now who's actually doing it also? ¿Hay alguien con nosotros que esté haciéndolo también? Nobody? ¿Nadie? Sí, Yeah, I am. Vamos manejando rumbo a la casa. Ahorita que lleguemos a la casa lo vamos a hacer mi amiga Angie y yo. Griselda says that she's driving towards her place, and as soon as she gets there, she is going to do it with her friend. Okay, now the purpose of doing this here today is just like what we said, everybody on earth is locked into a war motion, and you don't even have to know what's going on over there. It's just filtered to you through media and in other ways. Y el objetivo de esto es saber que hoy todo el mundo se encuentra casi hipnotizado de no saber qué es lo que pasa por los medios de comunicación, etcétera. So everybody is, whether they know it or not, they are participating. They are within the vein of war in their daily actions. Y la gente lo sepa o no, se encuentran en una vena de guerra en sus acciones cotidianas. Whereas doing this will put you into a daily action of peace. Mientras que el hacer esto les va a poner en una acción cotidiana de But- paz. But for us to do it collectively, you're gonna see, you aren't gonna know this now, but we are gonna know it by tomorrow morning. Pero el hecho de que lo hagamos de forma colectiva no lo van a saber ahorita, sino mañana en la mañana. As to each of us are gonna, first, you're gonna, like we said, you're gonna see the physical benefit from it. Your hair is gonna look beautiful tomorrow. Como dijimos, primero van a ver el efecto físico, que su cabello va a verse muy bonito. If you're a woman, life giver, your hair is gonna be vibrant. It's gonna be beautiful. It's gonna be shiny. You're gonna be emitting beauty because of it. Y si son una mujer, su cabello va a emitir belleza. Now, when a beautiful woman is perceived as that and is also at the same time speaking peace, speaking law, then this woman is effective in the world. Y cuando una mujer es percibida como bella y al mismo tiempo está hablando de la paz, entonces su acción va a ser efectiva en el mundo. Because as you know, beauty is a reality that everybody responds to. Porque como se sabe, la belleza es una realidad a la que la gente responde. Now you can have beauty of a person living within a natural rhythm, doing like what Edith just done, braiding her hair, and you see a beautiful woman. Y pueden vivir en el ritmo natural, como acaban de ver, de a Edith transarse y a que se ve una mujer bella. Or you'll see another woman who has been fed a narrative as to what beauty is, and you'll see her with makeup on, eyeshadow, big red lips. You'll see her with doing her hair, with whatever, maybe a mini skirt, high heels. This is her image of beauty, but that is actually participation in male dominant warmongering mentality. Y se puede ver a una mujer que está completamente condicionada a lo que se le dijo que era una belleza, llena de maquillaje, inclusive tal vez con tatuajes a nivel de para hacer cejas o cosas así, y también tal vez con minifaldas, tacones, es decir, está
cumpliendo con lo que se le dijo de la parte de la narrativa de la dominación masculina de lo que es la belleza femenina. Now, the current perception of beauty is that, you know, all this makeup, all of this, you got tons of stuff on your face and you don't see the real woman. Y la percepción es esta, cuando se tiene todo este maquillaje, no se ve a la mujer como tal. But you take a natural woman who's living within the natural rhythms, the natural cycles, and this woman is beautiful without having to put on this makeup and this dress or jewelry. Y si se ve a una mujer natural y se ve a una mujer que está completamente cubierta por maquillaje. So it's that woman that you have to bring out. Es decir, ustedes tienen que pasar de esta imposición de la dominación masculina y sacar a su verdadera mujer natural. I'll tell you, and it doesn't mean it's so just because I'm saying it, but people are fed up with the fake women. Yo se los diría, no nada más porque yo lo digo, pero porque es la realidad. El mundo está harto de la mujer falsa. There's always going to be some young guy who's going to be starstruck by that. Oh, until he gets a little older and more mature, and he realizes, well, that flash and pizzazz of that young girl there was only to take us off of our track, to bring us into male dominance. Y siempre va a haber un hombre que esté impactado por una mujer con maquillaje y todo lo que cumple está en la dominación masculina, pero después ese mismo hombre más tarde va a darse cuenta que es algo que lo sacó de su camino para distraerlo y llevarlo más hacia la dominación masculina. So our job is the beautification of Mother Earth. Entonces, nuestro trabajo es el embellecer a nuestra madre tierra. And this is how we do it, by making the people beautiful, by making the people speak truth. Y es así como nos encontramos así para hacer que la gente hable la verdad. They will be the living beauty, the life force of our Mother Earth, and they will only speak the truth of our Mother Earth. Quienes van a ser la belleza de nuestra madre tierra y van a hablar solamente su verdad. So this is what we actively work for. Y es por eso, por lo que trabajamos. And this, like we said, is how we do it. Y entonces, como dijimos, es así como lo hacemos. Okay, so we're going to burn your hair first. Entonces, vamos a quemar tu cabello primero o el de quién. We're going to show you what we do. Vamos a mostrar lo que hacemos. Okay, so you want to. Okay, so you could say, some people say, well, it should be a woman doing it. Yeah, it should be. Y hay quien diría que tendría que ser una mujer, a lo mejor tendría que ser así, efectivamente. But we are in a reciprocal process between the life giver and the life protector. Pero estamos en un proceso de reciprocidad entre la dadora de vida y el protector de vida. And so the male's job is for beautification of all that is the life giver. Y el trabajo del hombre es el de embellecer todo aquello que es de la dadora de vida. So we're supposed to make it beautiful for our little baby sister, our aunt, that old lady, the people who are our age, and right across the spectrum. Y lo tenemos que embellecer para la pequeñita, para la más ancianita, para todo el espectro de las dadoras de vida. Look at how long her hair is. Maybe if you can move forward a bit because they can't see it. Entonces, tal vez está muy largo tu cabello, te puedes ir más hacia adelante. Oh, yeah, that's good. How long her hair is. ¿Qué tan largo está el cabello? It's almost off the screen. Okay, so, you know, then what we do is once it's braided, you know, all the little frayed parts, the little parts that are sticking up, just go along really fast and burn those off. Entonces, una vez que está hecha la trenza, ya ven cómo se salen cabellitos siempre, entonces pasan la flama por ahí. Okay, Mark, can you get ready with the fire extinguisher? Where is it? Where is it? No. No, seriously, where is it? Come on. Okay.
So you don't stay in one place too long. You just go over it really fast. And you could use a lighter, but if you had a stick with fire on it, no, yeah, sure. But Entonces no dejan la flama en un mismo lugar mucho tiempo, sino que pasan muy rápido y bueno, lo pueden hacer con un encendedor, pero si tuviesen también, digamos, un palito de fuego directo, se puede hacer así también. and of course, everybody knows what burnt hair smells like. So if you could do it outside, well, sure. Or have some sage. Y todo el mundo sabe qué tan feo huele el cabello cuando se quema, entonces mejor hacerlo afuera o tal vez poner un poquito de salvia o algo que huela mejor. Wow, this is going really good. And I was just thinking that I really needed that. Okay, now also what we would do is, you see the end here? Y lo que se hace también cuando se tiene la Can punta, you lean forward a bit? puedes ir un poco hacia adelante. You see the way it's a little bit like frayed, and you know how it gets. Ya ven cómo al final se hace ya realmente como la parte más fea del Okay, cabello. what we would do is cut that off. How do you feel about we cut that Oh part off? yeah, I thought you were about to burn the whole thing. Well, no, we can't burn that part. Okay. This part has to be snipped off right at the end. There's good trim, and then you burn it. So can you Wow, Diogenes from Peru is there. Oh my goodness. Can you get It's like scissors? Are they hanging up here? Wait, hang on. Entonces Stuart me pregunta que si podemos cortar esta partecita y le digo que sí, con mucho gusto, que yo pensé que le iba a quemar, pero dice no, no la podemos quemar porque todo se va a quemar. Entonces cortamos la punta. Okay, so look, I'm gonna cut off right up to here. Ujú. Okay, so you want to hold it right there? Wait, let's do it on that side so you can see. So she's gonna hold the end there. Agarro la punta. We need better scissors. There you go. So how much is that? That was cut off like 1.5 inches, 2 inches at the most. Yeah, an inch and a half. And then we just burn a little bit on the end here. Entonces me cortaron como digamos unos 4 centímetros tal vez y luego quemamos la punta todavía And then just go like that, like to pull off the junk. y nada más le sacudimos un poquito. And so this makes her hair beautiful. Y esto hace que su cabello esté re bonito. Now, the top part, I ain't gonna touch that. That's not, I don't feel that comfortable. Y esta parte de encima no la vamos a tocar. Okay, so Then we would need a fire extinguisher. Oh, where's the fire extinguisher? let's get Elsa in here then. Sigamos You entonces. do Elsa. So you may think we're talking about hairdos. Hey, right here, just back Oh right yeah, here. yeah, that's right. Yeah. Okay. You may think we're talking about hairdos today, but it's not about that. Y puede que piensen que estamos hablando de cabello el día de hoy, it's okay. Pero no se trata de esto. Estamos organizándonos aquí Okay. Much shorter than Edith's. un poquito más cortito. And it would be good if you had somebody Y sería bueno si tuviesen a alguien to sing the hair burning song. para cantar la canción del queme del cabello. Now, we may think that that's funny, but you know that the mothers always took care of the daughter's hair, always took care of their children's hair, always done this. And the mothers were always singing to everything that they done. Y puede que pensemos que es así como que un chiste, pero realmente las mamás siempre se ocuparían del cabello de sus niñas. Scissors. Hey, where'd they go? But so you know then that when mothers were doing this, taking care of the people, taking care of their children, their nephews, their brothers, their fathers, that they would have songs that they would sing while doing this. Y sabemos que cuando las mamás harían eso, tendrían cancioncitas también. So this would mean that at some point, when you get this back, that you would probably develop in your own language
a song that you would sing while doing this. Y esto significaría que harían una canción cuando ustedes hiciesen esto. Now, you might already know of this. And if you do, yeah, share it with us. We got a song for keeping squirrels out of our garden from people, De Nahua. the Nahua in Panama, right? No, en Mexico Valley. Okay. Y, por ejemplo, acá tenemos un regalo de una canción para alejar las ardillas del jardín que nos fue dado por el pueblo, la nación Nahua del Valle Central de la Ciudad de México. So you can adopt a song from somebody else, temporarily until you get your own. Y pueden adoptar una canción temporalmente hasta que obtengan la suya. But it is, no matter what, geared towards, designed to clean the hair, clean the mind, easier thinking, more astute in the thinking. Pero se trata también de poder limpiar la mente, el espíritu, que el cerebro pueda pensar de una forma mucho más astuta. Now, of course, a lot of men have short hair, and even a lot of women have short hair. Y por supuesto que hay muchos hombres e inclusive mujeres que tienen el cabello corto. You can still do it. It's just you gotta be really careful. Y todavía lo pueden hacer, solamente que obviamente hay que tener muchísimo cuidado. Like as you know, like you can see here in this area, that's really like really frizzy. You don't want to just set it on fire right there because it could, lose a whole bunch. Como en esta área que es realmente bien, como tiene más como ondas, pues no queremos hacer un fuego ahí. So if you can do this, you should do this for your children. You should do it for your nieces, your nephews, your friends. Y si pueden hacer esto, lo harían para su familia, para sus sobrinas, sus sobrinos, sus primas, primos, sus amigos. Okay, so if you never did this, and if you're doing it with us right now, Y si Wow. nunca lo han hecho y lo están haciendo con nosotros por esta manera, you're gonna know the benefit of it tomorrow. van a ver sus beneficios mañana. And so share it. Entonces, compártanlo. And the parts that are like on your own head, I mean, the parts that are like on top of your head where it's not like in the main braid, Y las partes que estarían encima de su cabeza que no se encuentran como que en la trenza principal, then try to have your mother do that for you because it's only her that's gonna have the patience. traten que sea su mamá la que va a hacer eso porque es ella la que tendría la paciencia para hacerlo. So what are you doing my hair? Dice Mark, ¿y entonces qué le van a hacer a mi cabello? Y dice, no tengo cabello. Okay, and also, once we got this part done, Y cuando tengamos esta parte finalizada, then there is the other part of further protecting to take care of. está la parte siguiente para poder cuidar el cabello. So after you're done doing this, you take the braid out, like loosen all your hair up. Y después de que ya hicieron esto, se quitan la trenza para que su cabello esté libre. And if you have hemp oil, Y si tienen aceite de cáñamo, then you take the hemp oil and you put it all in your hair. toman el aceite de cáñamo y lo ponen en su cabello. Now, again, it sounds like we're talking about a hairdo, it's like vanity, in the lines of vanity. Y suena como si estuviésemos hablando de un peinado, ¿no? Que estamos hablando de cuidarse el cabello, entonces es como si estuviésemos hablando de belleza estética y eso es todo. But even when you go to school in the morning, your mother tells you to wash your face, comb your hair, all that stuff. Pero cuando van a la escuela en la mañana, pues su mami les decía, lávate la cara, cepíllate el cabello y los dientes, Because it's important, apparently. porque parece que es importante. No. So
you do this to have the best possible you to present. Entonces es para que tengamos la mejor versión de ustedes que sea presentable. So we take a little bit of hemp oil. Entonces se toman un poquito de aceite de cáñamo. It comes out of the bottle. Y sale de la botella. Of course, if you got a little too much, you can drink it, Y por supuesto que si le salió mucho, lo pueden tomar and then just soak the whole hair. y después echárselo en todo el cabello. Now, tomorrow, I know I'm gonna have a fantastic feeling head of hair. It's gonna feel excellent because it always does after doing this. Y después se siente súper bien. And it also makes me more aerodynamic, Y también me hace más aerodinámico so I can do things faster. para que pueda hacer cosas más rápidas. Now, you may think that that is a joke, but it's not. Y puede que piensen que es un chiste, pero no. Aerodynamics is a reality, and just because we are not flying around at a very high speed, that doesn't mean aerodynamics doesn't apply to us. Lo aerodinámico no es algo falso y nada más porque no andamos volando por todos lados no significa que no exista. Because aerodynamics is within the same vein and the same law of hydrodynamics, which is something that we are all dealing with, navigating every day. Porque lo aerodinámico es algo con lo que navegamos día con día. Okay, so 4 of us did our hair today in the cycle of the moon here in the longhouse. Entonces, 4 de entre nosotros hicimos nuestro cabello aquí en el ciclo de la Casa Larga. Is there anybody out there with us right now who just did the same thing? ¿Hay alguien aquí que haya hecho esto también al mismo tiempo? Now we know that was it Gloria? Griselda. Griselda said that she's driving right now, that she's only going to be able to do it later when she stops. Ya sabemos que Griselda dijo que estaba manejando y que lo iba a hacer más tarde cuando se parara. But outside of her, is there anybody else present with us who's done it? Pero aparte de hay I alguien. haven't done it exactly, but I was alone, so that I couldn't do it the thing totally. But I just take all the old hair out of my like this, and then I burned the rest and put some karité, which is a sacred plant also from Burkina Faso. It's the only thing I had, but it was amazing to follow you doing this and try to be with you the best I can, the best way I can. Nuestra amiga Elena, que se encuentra en Bélgica, que acaba de regresar de un viaje de México muy lindo, se hizo, está solita, entonces pues no pudo hacerlo todo perfecto, pero se hizo la trenza, se lo quemó y se puso después karité, que es esta hermosa planta sagrada también de Burkina Faso. Okay, just for information, is this the first time that you've been exposed? You must have heard of this before, right? ¿Y es la primera vez que escuchas esto, Elena? No, it's the first time, really. Yeah? Sí, la primera I mean, vez. my Atikamekw friend explained me what he was doing with his hair in his, he told me some things about the hair and how what he did with the rest of them. But it was a very special moment, the two of us, but it was not like really a teaching, like we just shared, like really, and with the moon and all of that. No, it's really the first time. Mi amigo Atikamekw me había enseñado cosas acerca del cabello, pero no había hecho nada con respecto, digamos, a cómo lo explicaste acerca de la luna y todo esto. Okay, so I'm sure that everybody must have seen examples of this, at least in media or pictures, or you've heard of this, that natural peoples in the springtime, they'll burn the grass, they'll burn whole sections of the fields.
Seguramente ustedes han escuchado de pueblos originarios que en la primavera van a quemar los pastos. And today, when you try to do this, well, the cops will come out and the fire trucks will come out and they'll hey, put that fire out. Y hoy si tratan de hacer eso, van a venir la policía, los bomberos y les van a decir, no, quita ese fuego. But this is so stupid because people don't realize, they don't think about Pero eso es, what is it when you burn the grass? es tan tonto porque no se dan cuenta de qué significa quemar el pasto. That, well, you know automatically that the grass grows back faster and greener, more rich, more vibrant. Se sabe que el pasto lo hace o sea, después de ser quemado va a crecer de una forma más vibrante, más bonita. But what you're doing also is all the bacteria, all the foreign stuff, you know, foreign bacteria and stuff like that, even diseases, that is there over the winter and it lodges within the grass and the living stuff that's there upon the ground. Y eso, bueno, cuando se quema el pasto va a hacer también una renovación en lo que se encuentra allí en el suelo. So imagine if you got bugs, if you got lice in your hair, Entonces, are you going to leave them there? al mismo tiempo, si ustedes tuvieran, digamos, pulgas en su cabello, ¿las dejarían ahí? Or if you got lice, you're going to do something to take them out, right? Harían algo para sacarlas de ahí, ¿cierto? Okay, so we know that we do that in our own hair. Y sabemos que hacemos eso en nuestro propio cabello. Even we like to even do stuff about dandruff in our hair. E inclusive hacer cosas con respecto a la caspa. So you would not allow any disease or illness to stay there within the grasslands because it's where you plant, it's where your kids play, it's where you hunt, it's where you lay down and sleep in the daytime. So you would not leave any bacteria there. This is what the people done when they burned the grasslands. Entonces, al mismo tiempo, no harían ningún tipo, no permitirían que hubiera bichos, por ejemplo, en el pasto, en donde se van a acostar para que sus hijos y todo el mundo disfrute del campo. So you can see the direct correlation here between a human, our hair, and the land. Y así se puede ver la correlación entre un humano y la tierra. You care for your hair the way that you care for the land. Cuidan el cabello de la forma en que cuidan la tierra. And your hair, again, these are nerve endings. So if you're keeping your hair clean, you're keeping those connections clean. It's like having a phone line where it's always cutting out on you. What did you say? What? Until you go into the area where you got a good, strong signal and you can hear everything. This is what cleaning your hair like this does for you. Y eso es lo que significa limpiarse el cabello. Okay, so who here? Did anybody here do it with us? Anybody who's Alguien más lo hizo. Well, there's Mary, Susan, Merrick, and Janet that raised their hands. And just by the way, there's also Diogenes. That is somebody that has been wanting to come for a long time. That he's in Peru, and he's the one that gave us the names from Bawa. So he's been wanting to come for a long time, but this is the first time that he's here. okay? Well, look, for the three people who got their hand up, we're gonna push you aside for now, just to accommodate this this man. We've been trying to make this connection for a while. Y se encuentran Susan, Janet y Mary que levantaron su mano, pero también vemos que Diógenes llegó y que es la primera vez que se conecta con nosotros. Él fue quien nos dio los nombres de la gente que había sido asesinada en Bagua hace años y le daríamos la palabra a él. Oh, I don't think that he's got audio though. Oh, no? Well, how could we communicate that? Because he wrote in the chat, but Diógenes, ¿nos escuchas? Si puedes decir algo. Sí, buenas tardes. Ok. Edith, mil disculpas porque el año pasado no pude contactarme. Estoy en límite Perú con Ecuador, casi al sistema de internet es pésimo. Pero hoy día me he dado tiempo un poquito, pero de todas maneras llegué tarde.
cumpliendo hora peruana, ¿no? Me gusta ser puntual, pido disculpas. Diogenes says that he is offering his apologies because it's been more than a year that he's been really looking forward to connect with us, but it's every time he's in between the border between Ecuador and Peru, so he's not with a good internet connection at all, so he offers again his apologies, but he's very happy to be able to connect with us finally. All right, what nation are you? ¿De qué nación eres, Diógenes? Yo soy de nación o pueblos indígenas Awajun. En el 2000, en el año 2000 estuve en Montreal, Canadá, estuve en Quebec y nuevamente en 2008 estuve en Montreal en un evento de los indígenas. Sí, un poquito conozco la cultura, es otro estilo. Y también en el estado de Saskatchewan, Regina, estuve ahí. Y el modelo de trabajo que están haciendo me parece interesante. Desde raíz, empezar de intentar de construir, ¿no? Pero acá pasamos una crisis cultural porque la nueva juventud prácticamente está yendo a la cultura del consumismo, que muy pocos se identifican con cultura Awajun y One Piece. No saben los cuentos Awajun, más se están alienando a la cultura del consumismo. So Diogenes says that he actually has come here a couple of times. The first time he came to Montreal, the Quebec area, was in 2000. Then he had the occasion to be here in 2008. And he finds that the structure or the way of functioning is really interesting, what exists in the North. He says that what he's been observing down south, unfortunately, is that the young ones especially are completely being absorbed by the consumerism. They are completely being stripped of their identity. Like if they don't have any more interest about really knowing or learning who they are. So this is the sad reality that is affecting the Awajun people. It's we can see it, A-W-A-J-U-N. Lo que yo podría decir es esta teoría de milenaria que ustedes están desde la madre tortuga, que la tierra está sobrepuesto de la madre tortuga, me parece interesante. Y sería una reunión Zoom con algunos dirigentes que comparten mi idea, que nosotros somos primeros originarios y somos dueños del bosque, del agua, de todo, pero los conquistadores se han expropiado de nosotros. Entonces, sería interesante conversar con algunos Awajun que llevan la misma idea, hacer un Zoom, de repente con el presidente del Consejo Auruna, de Federación de las Comunidades de Awajun del Río Nieva, para que ellos también vayan conociendo que en Canadá también existen indígenas igual que nosotros y luchan por la conservación de diversidad biológica y el uso, ¿no? And he's actually proposing that maybe we should organize a Zoom with the Awajun leaders that are over there, because he really has been following what we do here in the Longhouse, and he completely agrees with this conception of we are on Turtle Island, and this is the reality. And then these people that came here, they expropriated everything, they took over, and now they are wanting to say that they are the owners and that we have to do what they want, but it's not true. So the people here are starting to comprehend that, but it would be really important that they connect with you so they know that they are not alone, that even in so-called Canada, there's people that are keeping this knowledge and that are looking for people to work with and to bring this up to reality as well. Yes, yes, this is Ejemplo, estamos a la víspera de elecciones regionales municipales
que 2 de octubre se va a realizar en Perú, donde si nosotros, los Awajun, no llegamos a ser gobernador regional, siempre viene siendo gobernado por los mestizos o llamamos Apache, ya, entonces, cada vez nuestros recursos están exterminando la minería, petróleo, madera, y los proyectos que intervienen en el territorio de comunidad no están bien ejecutadas. Entonces, es una manera de luchar, así como en Canadá, que ustedes también están luchando, pero sería importante también esta experiencia de gobernanza indígena de Canadá y gobernanza indígena de acá de la provincia de Condor, compartir cómo podemos construir una política a largo plazo, como los indígenas de Wisconsin, que ellos reservan sus maderas y empiezan a trabajar, ¿no? Entonces, eso es, ahorita hay una fiebre de candidatos indígenas que varios partidos de diferentes partidos están ingresando y lo están llevando como consejeros, accesitarios, no titulares. Entonces eso nos preocupa porque al fin y al cabo vamos a ser gobernados por la gente mestiza que tiene mucho dinero, mucha lana, como se dice acá en México, ¿ya? Entonces ellos nuevamente vienen manipulando a los Awajun, le van a dar alimento, le van a dar comida, gasolina, a cambio que le den voto, así vienen haciéndolo. Entonces, va a ser difícil luchar una persona como yo, que no soy millonario, no tengo dinero acumulado, pero sí yo creo en dioses, yo creo en el espíritu ancestral, que juntos podemos construir una política de conservación, uso y manejo de recursos naturales, pero identificado con nuestra cultura, con nuestra tecnología tradicional. No sé, eso Nada más sería importante trabajar con ustedes. Sí, nada más déjame traducir porque si no todo se me empieza a olvidar cuando es mucho. Yeah. So the real important thing that is coming, and is again in the sad reality that is affecting us here, is that there's going to be elections in Peru in October the 2nd. And we know that if we don't get any, let's say, position of general governor or something really high in those levels, we're going to be continuing being governed by the mestizos, and we are going to be continuing being just like, let's say, cheap labor and just completely stealing of our resources, because there's a lot of projects that are in mining, in forestry, that are just ready to end with the little bit that is left. But so that is what is creating this kind of like wave of a lot of indigenous people being represented for elections, like being candidates for this and that. But it is candidates, let's say, for being a counselor or an advisor or this and that, like just on the sideline periphery positions, none of the real positions in that process. So it's again how the white man is going to continue using our peoples, the Awajun in this case, to continue just legitimizing themselves. So we know that that is not the path that is going to lead us nowhere. So, and they also have a lot of money. They do everything with money. They buy absolutely everything. So here my question is, how am I going to do for me being here as a single individual that doesn't have any money and that is going to try to convince these people that this is not the good path, and to try and create something that is in the path of our ancestors? So this is my concern, but at the same time, I do believe in God, and it's like, well, not necessarily God, but more like the spirit, the ancestral spirit that is guiding us and that can make us go back to this path in some kind of a way. So I don't see really how, but I know that this is something that we have to work on. Sí, adelante, Diogenes. Ya. Tengo experiencia haber trabajado 6 años como jefe de área natural Parque Nacional Ichincat Muja
corría el Condor, por acá queda, zona reservada Santiago Comena, ahorita yo vivo en Santa María de Nieva, ¿sí? Entonces, ahí cuando las grandes concesiones mineras, petroleras llegaban y también forestales, como jefe de área natural protegida, yo daba opinión técnica no favorable para que no ingresen en esta área de la frontera. Ya incluso construcción de la carretera quinto eje vial, que es Tratado de Paz Perú con Ecuador. Sí, sí se puede construir herramientas de gestión con la participación en defensa del Estado, en defensa y conservación del territorio, pero siempre y cuando contando con las autoridades, con los funcionarios que conozcan nuestra cultura y nuestra visión y el propósito que queremos construir, que a futuro nuestros grandes espíritus, nuestros grandes maestros que nos han dicho que nuestra cultura se unirá. En ese horizonte podríamos hacer sinergia entre los pueblos indígenas de Canadá, de Estados Unidos, Sudamérica, Perú, ya. Entonces, eso es la propuesta que yo dejo. Deberíamos hacer una reunión más con los dirigentes. Yo puedo coordinar con algunos presidentes de las organizaciones acá en Condor, que vivo en Santa María de Nieva. Entonces, que ellos también explayen, escuchen la teoría de tortuga que ustedes están construyendo. Edith, muchas gracias. Un fuerte abrazo desde Perú. Te mando un fuerte abrazo en representación de los Awajun. Gracias, Diogenes. So Diogenes says that basically the goal of all of this would obviously be the protection of the land. That is what is necessary to do. And in his personal experience, he has been working, well, he actually worked for 6 years as a coordinator or a chief of a protected area. And within this function, he was able to deliver recommendations to stop some mining companies or some other exploitation programs, projects that would arrive to the protected area wanting to do it, and he would say, no, there is no way this is flying. And so it was even when there was, for example, there's a peace treaty that was made between Ecuador and Peru in regards to the land. So there's also like judicial or legal tools that can be used in these instances, even in the levels of states, because there's tools that can be applied for the protection of the land. But even though that could be a limit, so that's why he's reiterating his proposal as to how he could invite other leaders that are presidents of organizations that are within the Awajun Nation that could come to listen more about this theory or this construction or this reality of Turtle Island. So there is work being done at that level too. So he's saying, thank you very much. A big hi to everybody, a big hug from here, from Peru in this territory. Wow, this is, maybe we can take off the screen now. This is precisely the kind of dialogue we've been looking for. Este es justamente el tipo de diálogo que hemos estado buscando. When you identify that the youth, just like here, the youth are taken into mainstream society. Cuando dijiste que la juventud está siendo completamente absorbida por la sociedad masiva occidental, they're listening to their music, escuchando a su música, they're participating in their destructive economics, participando en su economía destructiva, they're learning the white man's destructive education, que están aprendiendo también su educación destructiva del hombre blanco, their minds are filled with the lies of the white man's religious nonsense. Y sus mentes están completamente llenadas por esta estupidez religiosa. And so these are shells of us. They look like us, but they're white men.
Entonces, estas personas se ven como nosotros, pero realmente son como caracoles vacíos, se han vuelto el hombre blanco. Which makes them dangerous to all creation, the same way that the white man is dangerous. Lo que les vuelve peligrosos para la creación de la misma forma en que el hombre blanco ha sido bien peligroso. Now, these are our children. These are our people. Y estos son nuestra gente, nuestros niños. It's like this in every community throughout so-called North and South America, Yes. throughout Turtle Island. Y es así en cada comunidad, en cada nación del así llamado América del Sur y América del Norte. When we first had contact with them, it was clear in our minds. We knew this was the enemy to all creation. There was nothing good about the white man. Y cuando tuvimos el encuentro con el hombre blanco, lo supimos muy bien que no había nada bueno con respecto al hombre blanco. Now, if the white people today don't like to hear that, well, that's too bad. They don't like their own history. Y si la gente blanca hoy se ofende y no le gusta escuchar eso, pues quiere decir que no quieren escuchar su verdadera historia. Now, if we were lying about this, then yeah, we would be with malicious intent. We would be misguiding our children. Y si estuviésemos mintiendo, bueno, ahí sí estaríamos dándole mentiras a nuestros hijos a propósito. But right now, our children are being misguided by a white man. Pero es ahorita que nuestros hijos están siendo completamente sacados del camino por el hombre blanco. And they don't ever have to see that person who's misguiding them. Y ni siquiera tienen que ver a quién es la persona que lo está haciendo. So, what are the things that here was our previous identity? Now we're looking like the white man. What are the things is it that we're doing then that changes us? ¿Y qué es lo que éramos que cuando llega el hombre blanco viene y lo cambia? This is where we have to be able to identify what we are fighting against. Es ahí que tenemos que identificar contra qué estamos luchando. We are fighting against false man-made education, the false education that the white man has spread around the world through his colonial insanity. Tenemos que luchar contra la falsa educación que el hombre blanco ha creado. We must leave that all behind. Tenemos que dejar todo atrás. Today, people think, they'll say, oh, I got to go to school. I got to get a career so I can put food on the table. Hoy la gente dice, tengo que ir a la escuela para poder tener una carrera y poder poner comida en la mesa. But you get a career in the white man's world to put food on the table, you're destroying the earth. So you're putting food on the table by destroying the earth. That practice is finite. It's limited to how long you can do it. Pero si tienes que ir a la escuela para poner comida en la mesa, lo que significa que te van a enseñar a cómo destruir la tierra para hacerlo, pues eso va a ser una práctica bien limitada porque va a llegar un momento en que ya no se va a poder hacer. It is death. Porque ya todo va a estar muerto. And so we must be very strong. We must be steadfast in identifying what our education is that we will allow our children to be subjected to. Entonces tenemos que ser como bien firmes en decir cuál es la educación a la que vamos a permitir que nuestros niños sean sujetos. And if we do have our children go into that white man's education, it will be only because they are sent there on an agenda to learn of the white man's corruptions so that we could know how to tear it down. Y si son enviados a las escuelas del hombre blanco es para que aprendan de qué se tratan estas corrupciones del hombre blanco para después poder deshacerlas. We are still engaged in a 500-year war of defense. Todavía estamos implicados en una guerra de defensa de 500 años. Because the corruptions of the white man has never stopped and it never will stop until we put our foot down. Porque las corrupciones del hombre blanco nunca van a parar hasta que le pongamos el pie en el suelo. The rape, the lies, the deceit of the white man is not going to stop if we keep sending our children to be educated by him, because they are going to bring it right into our house. Y las corrupciones del hombre blanco, no podemos dejar que nuestros niños sigan en ellas porque luego ellos son los que los van a traer a nuestra casa. So what we have to understand is what came here. Entonces tenemos que comprender lo que vino acá. That is a pirate ship.
que es un barco pirata totalmente. It's still the pirate ship. Y aún sigue siendo eso, un barco pirata. It doesn't matter if it's now the pirate ship is full of cargo coming from different places around the world to spread diseases, economic diseases. Y vinieron acá para traer sus enfermedades y la más grave fue la enfermedad de la economía. Our children, our people, real people have no place, no business participating in this piracy. Y nuestros niños no tendrían por qué, ni siquiera por un momento, participar en esta piratería. So let's understand Entonces hay que comprender that after 500 years, the white man's agenda has not changed. que después de 500 años la agenda del hombre blanco no ha cambiado. 500 years ago, would we have gone to run for a position of captain or shipmate or anything on the pirate ship? We would not have done that. Hace 500 años nos habríamos echado a correr para tener una posición de lo que sea en el barco pirata, pues por supuesto que no. And we are not to do that today. Y hoy pues tampoco tendríamos que hacerlo. None of our people are to participate into the schizophrenic, psychotic psychosis of this democracy. Nadie de nuestra gente tendría que participar en la esquizofrenia traída por este barco pirata de lo que se llama la democracia. Anybody who does participate in that becomes insane, just like the white man. Que lo haga, se va a volver completamente loco como el hombre blanco. So, you know what? There's elections coming up here in so-called Canada, so-called United States. They do it all the time. These are a bunch of insane people who participate in their own insanity. We are never to participate in their insanity. We do not vote. Y siempre va a haber elecciones, ya sea en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier lugar, pero eso no nos significa que tengamos que ir corriendo a hacer algo al respecto, porque sus enfermedades económicas y democráticas que trajeron no nos pertenecen, no nos incumben. I know it's become confusing. Yo sé que todo se ha vuelto muy confuso, That a lot of people have lost their way. que mucha gente ya no sabe para dónde. We see our children disappearing Vemos cómo desaparecen nuestros niños and our ancestors been slaughtered. y nuestros ancestros han sido acribillados. So we might find ourselves in the here and now thinking we are alone. Entonces puede que nos encontremos aquí hoy pensando que estamos solos. All the people who stood up for us when we had first contact with those insane Europeans, Y toda la gente que tuvo contacto con nosotros, esos europeos locos que llegaron aquí. the people who had their hands cut off, Imaginen a la gente que le cortaron sus manos, who had their hearts cut up, que les arrancaron los corazones, who had their lips and their ears cut off. que les cortaron los labios, las orejas. The people who stood, even knowing they would be killed to defend us, those people have never left us. Our ancestors are still with us, making us strong, still till today. Pero la gente que se puso en alto para defendernos, nunca nos han dejado. Todos aquellos que se mantuvieron agarrándose a nuestra identidad, siguen aún con nosotros. Let's not participate in this just because we're getting so close to the end and it looks terrible. No participemos en eso nada más porque estamos llegando al final y parece que todo está completamente perdido. Let's stay true to this, our identity. Mantengámonos certeros con nuestra identidad, con la verdad. And in this, there is no democracy. Y aquí no hay democracia. We cannot vote, which divides the people to see if we're going to uphold law or not. No podemos votar, que significa que se va a dividir a la gente y que la pregunta es, ¿vamos a aplicar la ley o más bien no? It is our job to stay vigilant to the end, Nuestro trabajo es el mantenernos vigilantes hasta el fin, to the death. hasta la muerte. If our ancestors could do it, so could we. Si nuestros ancestros pudieron hacerlo, nosotros también. It was our ancestors putting their lives on the line, dying for us, that gives us the strength in the here and now to pull a rabbit out of a hat.
Fueron nuestros ancestros que tuvieron la fuerza necesaria para que estemos hoy aquí y que nos transmiten esa fuerza para que podamos sacar al conejo del sombrero. We are already doing things that are groundbreaking that the non-native would never be able to do. Y ya estamos haciendo cosas que son básicas que el no originario jamás podría hacer. The only thing that we demand, we do not ask this of anyone, we demand it. Y lo único que necesitamos, porque no se lo pedimos a nadie, pero lo necesitamos, Is that for each of us within our nations to stay true to our original identity, our original council fires, our education, to put our mothers back into their natural seat of authority within all of our nations so they can manage all our people properly once again. es que permanezcamos en nuestras identidades respectivas de donde seamos, en donde nos encontremos, para que podamos hacer que nuestras madres vuelvan a ser las líderes de los pueblos como era en el tiempo, que esto vuelva a ser. I know you expect this of me, Y yo sé que tú esperas que yo haga esto, and I expect this of you also. y yo también espero que tú hagas eso, I expect all of our people to return home. que toda nuestra gente vuelva a casa. We are not big babies. No somos como pequeñitos que nos echamos a llorar de cualquier cosa, We are not crying over the past, y no vamos a ponernos a llorar por el pasado. but we sure as hell are not going to stand for the corruptions of the past to be perpetuated into the here and now and only to be carried by our children into the future. This is not going to be stood for. Pero no vamos a mantenernos vinculados a las corrupciones del pasado para que sean transmitidas a nuestros niños al futuro, de ninguna manera. So, as we said, we have been waiting to have dialogue such as what you have just conveyed to us. Y como ya hemos dicho, estábamos esperando a tener este diálogo como el que nos acabas de presentar. And we will say, to accommodate this, we will comply 100% with what you have identified. Y vamos a decir que para comenzar este trabajo, vamos a decir que estamos completamente de acuerdo con lo que acabas de identificar. So, given the time that it takes to organize such things, Y como toma tiempo organizar las cosas, we will say that this must, of course, it must be done very soon because of like what you said, what's coming up in October. entonces esto que acabas de proponer tiene que ser hecho muy pronto porque como dices, esto viene en octubre. So we will propose looking at doing this within the moon. Entonces propondríamos que hagamos esto con la luna, el ciclo de luna. So since we're in the new moon now, we're looking at, of course, within a 28-day span. Y como estamos en, hoy es un día después de la luna nueva, vemos que el ciclo lunar es de 28 días. No, it isn't to mean that it's going to be done specifically 28 days from now, but sometime within these 28 days, depending on, we keep in contact and we see what it feels like on both ends. Entonces vamos a continuar el contacto y vamos a ver cómo se siente la cosa de ambos lados para organizar la fecha. So to help to accommodate this, Y para ayudar a que esto ocurra, we're going to ask our good friend Awajun to help us, vamos a pedirle a nuestra buena amiga Ayun que nos ayude, because this will be in the field of, what is it, like, can't think of the proper word right now, but like advertising. porque esto va a entrar en el ámbito de hacer publicidad, digámoslo así. Now, Awajun, we've already been working with her now for quite some time, about, 6-8 months, something like that. Maybe. Con Ayun ya hemos estado trabajando algunos meses, unos 6 u 8, algo así tal vez. She has already worked on a couple of different things in promoting it where she has done excellent work. Y ya ha hecho un par de cosas para hacer justamente publicidad y ha hecho un trabajo excelente. So Awajun, I don't know how long you were here. I don't know if you heard the whole conversation, what he had spoken of, but if you did, knowing what was said, would you be able to help in this field, like what we're talking about, to
bring it to a public level, get it to people's attention. Entonces, Ayun, como no sé ya cuánto tiempo tenías escuchando con nosotros, pero estarías de acuerdo en poder participar y apoyar justamente en esto de la publicidad. So first off, Ayun, maybe if you could just introduce yourself. I don't know if there's a possibility that maybe you know each other. I don't know, but maybe you just give introduce yourself to let them know where you're at, and then let us know if you can, what you can do on this. Y no sé si Ayun y Diógenes ya se conocieran, porque todo es posible, pero si no, si Ayun te puedes presentar un poquito con Ayun y decir qué haces, quién eres. Hola. Disculpen si se escucha algún ladrido así muy fuerte. Tengo la perrita acá al lado. Sorry, there's some barking, but I have my little doggy over here. Bueno, me presento. Yo no pertenezco es decir, no pertenezco a ninguna comunidad. Lo que sí, mis ancestros han pertenecido a varias, o sea, tengo ancestros de distintas comunidades, mapuche y guaraní. Y bueno. I introduce myself. I do not belong to any community, but in my past, my ancestors did. I have ancestry that comes from the Mapuche and the Guarani. Entré, creo que a la mitad de lo que se estaba hablando, lo que pude escuchar es que está dentro de lo que es la protección de los espacios, y colaborar en la unión de voluntades con respecto a la protección de los espacios y también al tema de, creo que puede ser con el tema de las políticas que se llevan a cabo para esos objetivos, con esos objetivos. I mean a little bit like half of the conversation, but what I could gather is that the concern here is the protection of the spaces and also the politics that will allow this to happen. Y bueno, estoy disponible, obviamente, siempre de corazón para realizar lo que tenga que realizar con respecto a diseño de flyers y también a difundir la información. También para invitar a personas a participar. And of course, I am always more than willing to be able to help whenever there's needs of publicizing, design, everything. I am more than willing to assist at any capacity on these levels. Okay, so just to fill you in on the part that maybe you missed. Entonces, nada más para decirte un poquito más, tal vez, a lo que haya podido faltarte como información. Okay, he suggested that we get together with some of the leaders from within his nation to start talking, have a serious dialogue on these things. Sugirió Diógenes que tengamos un encuentro con algunos líderes de su nación para poder justamente abordar todos estos temas. Basically, I'll identify it like this. Y yo diría que in our house, en nuestra casa, these pirates came. Vinieron estos piratas. And they shot their bombs into our house. Y le aventaron sus bombas a nuestra casa. They shot a stun bomb, and all of our people ran in every direction, scattered. Y con esta bomba, toda nuestra gente se fue hacia todas las direcciones, huyendo. Our people went to hide. Para esconderse. Not because they're cowards. Y no porque sean cobardes. But because we are humans. Pero porque somos humanos. And we never seen the insanity of the white man before. Y nunca habíamos visto la locura del hombre blanco. It's like these are not people, they're monsters. They rape, they kill, they murder children, elders, their own. They kill indiscriminately. These are monsters. Es como si ni siquiera fueran humanos, porque cómo pueden ir por todos lados robando, violando, asesinando y sin mirar a quién, porque no hablamos nada más de hombres, mujeres, de niños, de ancianos. And so even the ones who were brave enough to stand against them, they knew they were sacrificing their lives. E inclusive aquellos que estaban luchando contra ellos sabían que estaban sacrificando sus vidas. For what? ¿Para qué? Did they have nothing better to do? ¿No tenían nada mejor que hacer? They sacrificed their lives not for the then and now,
for the others who were too chicken to do anything. They sacrificed their lives for us, for the faces yet beneath the earth. Sacrificaron sus vidas no por el ahí en el entonces, que todo el mundo alrededor estaba demasiado lleno de miedo para hacer lo que sea, sino que lo hicieron por nosotros, que éramos los rostros aún abajo de la tierra en ese entonces. So they've only been here 500 years. That's a blink of an eye. Entonces han estado aquí 500 años, eso es un abrir y cerrar de ojos. And all the craziness that they've done, like I said, we're not big babies. We're not going to cry about this. Y toda la locura que han hecho, como ya dijimos, no vamos a ponernos a llorar nada más. We're not the Jews who are complaining forever and ever about genocide coming down upon them, crying and getting other people to manipulate them to do their dirty work. No vamos a ser como los judíos que se ponen a llorar por el genocidio que se les hizo para que otros vengan y digan, ay, te vamos a ayudar, y ahora sean ellos los que van a hacer su trabajo sucio. We are going to do it. Somos nosotros que lo vamos a hacer. We are the ones that our ancestors, sent the message to stand strong like that. Porque somos nosotros los que escuchamos el mensaje de nuestros ancestros que nos dijeron cómo mantenernos de pie sólidos. And so in this house, where everybody's scattered, they're all across the land, they're hidden. Y en esta casa que se encuentran por todos lados, están escondidos, We must call them out. y hay que llamarles To regroup. para regruparse. It is time for us to regroup. Es tiempo de regruparnos. It's not time for us to do anything else. No es tiempo de hacer nada más. We must regroup our people to understand that we are still in war. Tenemos que regrupar a nuestra gente para que todo mundo sepa, que no se les olvide que aún estamos en guerra, We are not the aggressors. pero nosotros no somos los On agresores. earth, we are love. We represent love. En la tierra nosotros representamos el amor, But love cannot allow itself to be raped. pero el amor no puede permitir que sea violado, Because if love is raped, porque si el amor es violado, then no love will exist. ya no va a existir el amor. Our identity will change. Nuestra identidad va a cambiar. We must not change. No tenemos que cambiar. We must hang on to the last breath, to the last drop of blood. Sino agarrarnos al último aliento, la última gotita de sangre. A lot of our people are becoming scared. They're becoming nervous. They're seeing that something's going to happen. So they want to jump on to something. And they're jumping on to the pirate ship. They're assisting the white man in killing us. Mucha de nuestra gente puede volverse asustada y como que ven que algo se aproxima, entonces van a querer saltar hacia el barco del hombre blanco. So this is basically what the type of gathering we need to have. Y este es el tipo de encuentro que necesitamos tener. I myself do not want to waste my time with people who are our blood, but who are on that pirate ship. I am not going to waste my time with them. Yo mismo no me puedo permitir el perder mi tiempo con gente que es de mi sangre, pero que están en este barco pirata. No puedo permitirme eso. Yes, they are our people, and it's too bad where they are, but they have decided and they have placed themselves there. So I accept the decision they have made for themselves. Y sí, es nuestra gente, pero son ellos los que han hecho la decisión de meterse a ese barco pirata. Entonces yo no puedo hacer nada por nadie que ha tomado esa decisión consciente. They have classified themselves as they are asleep with the white man. Se han clasificado a sí mismos como durmiendo con el hombre blanco. And when we consider that we have such little time left, Y cuando consideramos que nos queda tan poquito tiempo, that if it was 100 years ago, yes, we could have taken 100 years to try to nurture these people back into identity, but we do not have that time. si hubiese sido hace 100 años, habríamos tenido el tiempo necesario para hacer que esta gente vuelva a su identidad, pero hoy ya no nos queda ese tiempo. We must call a council to regroup Tenemos que llamar un consejo para regruparnos and identify what this council is for. e identificar para qué es este consejo. It is a council to gather the nations in defense of the final assault upon our Mother Earth.
Es un consejo para unir a la gente en defensa del asalto final hacia nuestra madre tierra. This is where we are. Es ahí en donde nosotros nos encontramos. If our minds are in the same place, Y si nuestras mentes están en el mismo lugar, then we can take these fingers that are in different places upon the land, bring them together, and to be able to make that fist. But we will temper that fist with the peace, with the love of our mothers. vamos a poder agarrar los 5 dedos de la mano y hacerlas un puño, pero ese puño lo vamos a moderar con la ley y el amor de nuestras madres. We do not rise to violence. No nos vamos a levantar a la violencia, We rise to defend ourselves from violence. sino para defendernos contra la violencia. And only people of love can do that. Y solamente la gente del amor puede hacer eso. So we do not need any of our false people who are in the white man's vessel to come and to parade themselves around like, oh, that like they're natives, and to put on a good show. Entonces no necesitamos a ninguna de nuestra gente que ya se metieron al barco del pirata no originario y que piensan que, ay, sí, pueden seguir actuando como que son nosotros y van a hacer un buen espectáculo. So this is the kind of gathering that we will be a part of. Y ese es el tipo de encuentro que vamos a hacer. We will not be a part of any other kind of triviality. No nos vamos a hacer parte de cualquier otra trivialidad. We don't reach out in this fashion just to say hi to you and make friends and to whatever. No, we reach out for this expressed intent, this specific purpose. Porque no estamos haciendo este proceso así como para hablar con alguien y saludarles y hacernos amigos, sino con esta finalidad específica. And at this time, we got to understand Y en estos momentos tenemos que comprender that it's not just about native against non-native or non-native against us. que no se trata de pueblos originarios contra no originarios o al revés, It is now truth against lies. sino que se trata de la verdad contra las mentiras. And that truth has speckled itself all around the earth Y esa verdad se ha escondido por todos lados en la tierra, in all the different colors of people. en todos los diferentes colores de la gente, They are there, they are waiting for us to call upon them. y están ahí esperando a que les llamemos. They will not lend their energy to something that is in the same vein of corruption that they have been locked into for at minimum of 500 years. Y no le van a prestar la energía a algo que sea de la misma corrupción que les ha estado atacando por 500 años. They are waiting for us to awaken, to rise, and to take our position back within our house. Están esperando a que nos despertemos para Of war, like hand-to-hand combat type of stuff. y si habláramos, digamos, en términos de guerra, como un batalla de contacto con pistola y esto, Then of course we are doomed. por supuesto que pues ya estamos acabados. But we do not talk about that. We are not engaged in war. We are engaged in love. We are engaged in peace. Pero no estamos hablando de eso porque no estamos metidos en la guerra, sino que estamos metidos en el amor y en la paz. And the rest of the world is waiting. They need what only we can give them. Y el resto del mundo está esperando, están esperando a lo que se les puede dar. It's only we together who can direct the world back into love. Y somos solamente juntos que vamos a poder hacer que el mundo vuelva al amor. And we have to move fast Y tenemos que movernos rápido, because tragedy is right on the horizon. porque la tragedia está en el horizonte. So as was said, Ayun to what's his name? Diógenes. Sí. Diógenes. Diogenes, as was said to him, that this is the spirit of the meeting of which we must of which we are speaking of. Y entonces ese va a ser el espíritu del encuentro que vamos a hacer. Is this not so? Is this in our minds together? Eso es, estamos de acuerdo en esto. Bien, Una cosa.
Edith, gracias. Y el hermano que me antecede a la palabra, no sé su... Pero gracias por aceptar mi propuesta. Yo espero la fecha de convocatoria con anticipación para poder concentrarlo, tener buen señal de internet y tener de reunión. Los domingos a mediodía, acá a la 1 es almuerzo, sería a las 2 empezar la reunión, o si no, si fuera posible, a las 11 de la mañana también hay buen señal. Gracias a nuestros dioses que nos da el sol. Acá llueve mucho, estamos en invierno, entonces espero su programación y que nos avisen. Yo acá también voy a concertar con los dirigentes, hombres y mujeres, para poder escuchar la posición de ustedes y de nuestra también, como que estos 50 años más que proyectamos, cómo vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el futuro del bosque. Gracias, otra vez. Gracias, Diogenes. So he basically saying that he's going to wait for the date of the proposal, and he's also going to see with the female and male leaders over there, so that we have this opportunity for them to listen to what you have to say, and for you also to listen to what they have to say. So thank you very much. And in Sundays like that, it's better if it's like around 2 over there, because lunchtime over there is around 1. So it could be earlier, let's say at 11, or after, before or after lunch. So it's taken into consideration. And again, thank you very much. Okay, what would you think, just right now, so that we know like kind of what we're working with? What would you think is best, weekends or during the week? Y así como tú sabes cómo están las cosas, ¿piensas que sería mejor el fin de semana o durante la semana? Fin de semana. Weekend. Okay. Fin de semana, sábado o domingo está bien. Saturday or Sunday. Pero creo que el horario que ustedes han establecido es el domingo, ese domingo no podemos fallar. Yo garantizo que tenemos que estar, como estoy dando idea, tenemos que garantizar nuestra presencia y no fallar la hora. For example, these meetings that you have established, that's perfect. We will have just to establish a time, and I will just make everything that I need on my end to guarantee that everybody's going to be able to be there. Okay, so Ayun, you hear everything. Entonces, Ayun, ya has escuchado todo esto. So Edith's gonna create a email, whatever, I don't know, for looping everyone in it. Entonces Edith va a crear un correo para que todo el mundo esté ahí. And so we'll start right away. Not today, tomorrow we'll start looking at arranging all of this. Y vamos a empezar desde mañana a arreglar todo eso. So you'll both receive an email tomorrow from Edith, and if both of you think of anyone else who should be connected in this email, knowing that it's the groundwork, then yes, include them in it. Entonces ambos van a recibir un correo de Edith, y si ustedes creen que hay alguien más que tendría que estar en ese correo, también para que se incluya. Okay, this is Excelente. This is excelente. Excellent. Una cosita. Dale, Ayun. Primero, con respecto a la convocatoria, a la participación de diferentes comunidades o naciones. Yo estuve hablando con varias personas. El tema es que muchas de esas personas se encuentran como alejadas de la ciudad y están como o sea, no tienen internet, están como desconectados de lo que sería el sistema de conexión a través de internet y todo lo demás, y los satélites o lo que sea, pero casi se me apagaba la batería, me parece. Bueno, con respecto a esto, yo lo que siento es que podemos convocar a un montón de personas, pero que estén a través de Zoom recibiendo esta información, recibiendo y también participando de las charlas e intercambiando información, intercambiando opiniones.
pero me parece que por lo que estamos haciendo y por lo que se está convocando, a mí me parece que es limpio, es como el objetivo, o lo que ustedes están convocando, sería como, y lo que yo vengo sintiendo hace tiempo, es lo que requiere la tierra, el tipo de impecabilidad que requiere la tierra de nosotros, para poder evolucionar, no desde la mentalidad darwiniana, sino desde la mentalidad o el corazón, desde lo espiritual, evolucionar en lo espiritual. Entonces, esas personas que no se pueden conectar desde Zoom, están presentes porque están conectadas a la tierra y todos saben todo lo que está pasando, lo sienten todo. Entonces, yo puedo convocar y por ahí somos pocas personas inclusive, o no importa la cantidad que sea en Zoom, lo que es importante que sepamos que somos muchos más de lo que parece, de lo que parece. Déjame Eso te traduzco yo pude todo averiguar eso. y sentir. Ajá. Eso estuvo muy lindo, Ayun. Ayun just want to make everybody aware of the fact that she's been talking to a lot of people in different communities, but these communities are completely far away from networking and the internet and even having a connection or anything. And that's the good and important thing to know, because sometimes when we are here in these spaces, we might think, oh, there's nobody and nobody's there, but there is a lot of people that, because they are connected to the earth, they don't have access to internet. And that's the good thing to know, that we are never going to see them in these spaces, but they are there. And because they are connected to Mama, they are completely feeling what she's saying, and they are completely aware of what is happening. So if they cannot come to these spaces and they cannot get the connection, because that's also the challenge that Diogenes has, is like they are there, and we must never forget them, because this is not, the change is not going to come from these technologies or whatever, but it's going to come from the heart, from the evolution that we're going to do, not in a Darwinian sense of the comprehension, but of the spirit. So that's the path that we are embarked on. So I gather what you want to call upon with this gathering, and I agree, but so you know that not because there's not many people there, it doesn't mean that there's many people ready for this. 100%. We know, we agree, we understand that. A little bit of good news I'll share with you about that experience here. Es 100% de acuerdo contigo, y qué bueno que lo mencionas, y también algo compartirte a partir de aquí con respecto a eso. Okay, divisions that I seen started when I was 1972. I was 12 years old in 1972. So 50 years ago, divisions started here. Las divisiones que yo empecé a ver aquí en mi comunidad empezaron cuando yo tenía 12 años. Entonces hablamos de 1972, hace 50 años. Now, I grew up in the Longhouse, being brought from community to community. Our sister Mohawk community in Akwesasne and Ganassadage, Grand River, Tandanaga. So we would be jumping around each week, going to do council, going for ceremony, going for social dances. Y lo que yo crecí es que mi mamá era la madre de clan, mujer jefe, entonces ella me llevaba a todos los encuentros en las casas largas en la traducción en náhuatl, por ejemplo, es Calpulli, cada nación tenía sus casas así, entonces Stuart iba a todas las casas largas de todas las diferentes naciones hermanas, a Taendinaga, Ganasadague, y siempre iban encontrando a todas las naciones así. So I had place in each of these communities. I had a mother in each of these communities. Entonces a cada comunidad que iba tenía un lugar a donde llegar, había una mamá para él. The strongest mother tie that I had was in our sister community of Akwesasne, and the woman's name was the late Anne Jock. Y el vínculo más fuerte que tenía era con la comunidad que se llama Akwesasne, y la madre ahí era, el nombre que ya falleció obviamente, era Anne Jack. Prior to that division, our families were like this. Y antes de las divisiones, nuestras familias estaban pegadas como muéganos. Our people were divided. For 14 years, our people were divided. Then the grandmother, who was my mother in Akwesasne, Anne Jock, she came to my father and I and asked for a law recital, saying that her family was off the path.
Y por 14 años nuestras familias estuvieron divididas hasta que esta abuelita, que su nombre es Saint-Jacques, llamó a decirnos a nosotros aquí que su familia se había ido por el mal camino. This woman had seen that the division that had happened, it was false, it was a lie. Y esta mujer se había dado cuenta que la división que había ocurrido era algo falso, una ilusión infligida. That it was being influenced by people outside of our nation, by the white man. Y que estaba siendo provocada por gente fuera de nuestra nación, el hombre blanco. And so she made amends to fix this, to bring our families, to bring the division back together. Y entonces hizo las correcciones necesarias para hacer amendamientos y que nuestras familias volvieran a estar juntas. Unfortunately, a lot of damage had already been done. Y desafortunadamente ya había habido mucho daño. So it's like the generation that I am a part of, it's almost like as if they just, I don't know, something happened to them. Y es como si la generación de la cual yo hacía parte, es como si algo les ocurrió a todos. But now, in about the last 3 to 4 moons, about that, yeah, Pero ahora en las últimas 3 o 4 lunas, más o menos, this woman's granddaughter la nieta de esta mujer is rising up está volviendo in the same vein as her grandmother. en la misma vena que su abuelita. And there's a group of young women Y hay un grupo de mujeres jóvenes that are, whatever action they're doing it together. There's some kind of awakening process that they're going through. que están haciendo una acción y la están haciendo juntas, están pasando por un proceso de despertar. So in all of this, in the big expanse of what we're looking at of 500 years, Y con todo esto, cuando vemos 500 años, whatever happened, like we said, we're not big crybabies. This is a flash in the pan. It's over and done with like that. de nuevo, no nos vamos a poner a llorar, así vino, así se va. We're going to continue on with business as usual. Vamos a continuar como si nada. We're not going to get stuck in the white man's agenda. No nos vamos a parar en la agenda del hombre And blanco. these young girls are a glimmer of hope, Y estas madres jóvenes son una luz de esperanza. because if you get young girls who will stand for the truth, who will burn their hair, who will show their natural beauty and bring that out as a force, then they will influence the males. Porque si tienes a mujeres jóvenes que van a hacerse sus trenzas, van a quemarse su cabello, van a levantarse con su belleza natural, van a poder influenciar a los jóvenes. There is hope like this, and I know it's happening within all of our communities because our spirit has never died. Y hay esperanza y yo sé que va a llegar a todas las comunidades porque esto nunca ha muerto. It might skip a generation, you know, sort of like, I don't know, sometimes a defect Sí. within or a trait. Say somebody who picks their nose, well, it skips a generation and goes on to the next. Como a veces pasa en la genética que va a saltar una generación, por ejemplo. So this is all that we have experienced, just a temporary, momentarily lapse of reason. Entonces va a ser como una pérdida momentánea de razón, We're going to deal with it. pero vamos a pasarlo. So I'll say, now we'll go to the both of you, Entonces les digo muchas gracias a ambos because we have been waiting for this, porque hemos estado esperando esto and now we can do something about it y ahora podemos hacer algo al respecto together. juntos. I think Diogenes raised his hand. Okay, one last question for you. I don't know how to pronounce your name. Diogenes. Johannes? Ujú. Johannes? Sí, solamente para un poquito detallar lo que decía Awajun Vilca, es casualmente por eso no podemos invitar más de 10, 20 personas, ¿no? Porque carecemos de sistema de información, sino que puntos, quizás si logramos reunir 5 o 10 o 5 o 6 personas claves, como tú dices, con las ancianas y ancianos que están más conectados con el mundo espiritual. Justo eso, a mí me gustaría tratar de ubicar a 2, 3 personas que saben la cultura bajún más que yo,
yo no soy, no puedo ser egoísta, entonces más sabias y sabios que yo, pues, que puedan compartir esa teoría, digamos, que nosotros estamos siendo expropiados, siendo los originarios, siendo los dueños. Y ahora, ¿cómo podemos convivir con esas dos culturas que nos, prácticamente que nos está dejando de fuera? Eso se trata. Está bien, espero la fecha yo para poder acá hacer contactos con la gente que más puedan compartir. That's exactly the reason why, like what Ayun explained, that I cannot have, let's say, if I would like 10 or 20 people because they are all far away, they don't have access to the internet. So we're going to have to do something to bring about people together so we can share all a connection. And I am looking forward to invite certain elders that I already have in mind, because of course I cannot be just like selfish and say it's all me. I know that there's many people that know much more about my own culture that I would love them to come and explain to you what we feel, what we think in our, let's say, we want to say cosmogony, and also that they hear you. So that's the effort that we're going to try and do. This is one of the main things that we want. I know, yeah, here we do a lot of talking. I mean, we did reach out, and so we have to try to keep this thing going all the time. Y eso es lo que hemos estado buscando, porque bueno, aquí parece que hablamos mucho porque empezamos este proceso y siempre tratamos como de ver quién llega y a veces no hay mucha gente que llega. So about this kind of stuff, like the politics and the plans and all of that, I'll talk a lot about these things. Pero lo que sea de planes, de política, de organización, yo puedo hablar horas y horas de eso. Because we're in the fight right now. Porque estamos en plena batalla ahorita. But we're in the fight while I am still within the natural cycles and rhythms of our mother, so we are still in ceremony. Pero estamos en la batalla al mismo tiempo de que estamos aún dentro de los ciclos de nuestra madre tierra, entonces estamos en ceremonia completa. So my question for you is, have you done your harvest already? Did you just do your harvest? Entonces mi pregunta sería, ustedes allá, Diógenes, ya hicieron su cosecha, ¿cierto? Sí, Yeah. estamos en invierno acá, está lluvia, entonces los ríos están crecidos. Hace una semana que el río Marañón a una pareja en río Pongo Guaracayo se ha hundido y tenemos que andar con mucho cuidado. Yeah, right now it is winter and it's rain. So right now our rivers are growing. Actually, last week there's a couple that was lost in the current. So we really have to be super careful these days. So how long ago did you do your harvest? ¿Hace cuánto hicieron su cosecha? Cosecha de Of what? Your whole garden. De lo que planten. ya de lo que plantamos. La cosecha acá es permanente, ¿no? Si se trata de plátanos, si se trata de yuca, si se trata de maíz es temporal, maní es temporal, maní es en la época de verano, ya han hecho cosecha. Pero ahorita cuando el río Marañón está crecido y ha tapado las chacras de cacao, chacras de plátano. We plant, here we have a constant period of harvesting. So we plant, for example, cacahuete, peanut, and this is in Babana. time. And we constantly harvest bananas and corn. Yes, it is depending on the different seasons. So we have a constant harvest all the time. What about your corn? How long ago did you harvest that? ¿Y el maíz cuándo lo cosecharon? Maíz en verano. Summertime. El año pasado. Last year. We're just getting ready to do our seed and medicine. That's going to be this week. And then the planting is within 5 to, within a week's time anyways. Nos estamos alistando para hacer nuestra ceremonia de preparar las semillitas y las medicinas y después de ahí ya estamos listos para plantar tal vez la semana después. But what the pattern has been in the last few years, I think, I don't know, maybe 5 or 6 years, is that we come time to do the seed and medicine,
and then there's too much rain. It's like the planting season gets pushed, like it doesn't coincide any longer close to the seed and medicine. Pero lo que nos ha estado pasando en los últimos par de años es que llega la época en que estamos listos para plantar, pero luego la época de lluvias no llega luego, sino que llega más tarde, entonces hay como un desfase. What is that? ¿Qué es lo que estás Así es. explicando, Diógenes? Le estoy enseñando por estos diseños, son diseños de artesanía de las mujeres Awajun, que el año pasado ha sido nominado como Patrimonio Inmaterial Cultural Humano por UNESCO. Entonces son 17 diseños de las artesanías que es manifestación de tecnología tradicional. Justo en la reunión yo me voy a contactar con ellas para que ellos puedan exponer también la tecnología tradicional de Awajun, que sí se puede hacer una economía responsable, conservando nuestra cultura, enseñando a nuestros hijos, hijas y modernizando la educación con pertinencia intercultural. Eso es la manifestación que hacen las mujeres del CENEPA. So these are the art expression of the Awajun women, and they were recognized recently by the UNESCO as heritage, immaterial heritage of humanity. And now what they are doing, the women, is that they are digitalizing these designs that are becoming a technology that can prove that the mothers can take back the control of their economy, and that they can also create a different kind of education in which the children can learn back their culture and their ways of doing. Okay, this sounds like there's already, Sorry, and I forgot to say that he wants to contact them to come to the meeting. okay, this sounds like there's already a program or something up and running. So if we can get whatever information you have on that, we'll share that here. Entonces, por lo que entendemos, significa que ya hay como un proyecto o algo que está funcionando con ellas. Entonces, si hay algo que nos puedes enviar, también lo vamos a compartir para que la gente comience a familiarizarse con eso. There's a lot of people here. Con mucho gusto. Con There's mucho a lot- gusto. En la reunión que vamos a estar ahí, ellos y ellas van a exponer los motivos, vamos a escuchar su expresión. And in the meeting, they are going to come and we're going to be able to listen to them. There's a lot of people here, non-native people that we work with. Aquí hay mucha gente de pueblos originarios con los que trabajamos. And we work with them in accordance with the two-row wampum. Y trabajamos con ellos con los protocolos de este tratado de paz, que es el que se le dio a los invasores, que se llama de 2 vías. This is our peace treaty that we had presented to them over 400 years ago. Y es un tratado de paz que existe desde hace más de 400 años. So anyways, in accordance with the two-row wampum, a lot of non-native people are fed up with their own lives, you know, they're fed up with their own system. Y con este tratado hemos descubierto un montón de gente no originaria que están completamente hartos de su propio sistema. So how we work with the non-native people is we filter them through. We don't just say, oh yeah, we'll be friends with you, come sit in our house. No. Oh, his sign is fading. Oh, okay. ¿Y cómo trabajamos? Si te escuchamos, Diogenes, ¿tú ya nos escuchas? Elsa. Yeah. Okay, can you hear us? Okay, we're gonna try this really fast to try to, well, you still got signal. Si gustas, Diógenes, puedes cerrar tu cámara, a veces se mejora la señal, así también ya tuvimos el gusto de verte al menos. We want to give everybody a chance to give their greetings to you. So whoever wants to, who's with us, if you can, just say really fast who you are, where you're from, give your greetings. Entonces, si hay alguien que esté aquí con nosotros que le gustaría saludar a Diógenes, adelante. So let's go really fast. Let's go through it.
Who's there? ¿Alguien quisiera decirle algo a Diógenes? There's somebody that would like to say something. Well, to just go through them, Diógenes? just call them, and if they say, they don't want to, just say their name. Susan, would you like to? Yes, can you hear me? Yes, we can. I'd like to send greetings out to our relatives in Peru and all the people that they've made contact and all the people they haven't made contact with. Greetings from the north here. Susan Reese Mashike, daughter of Lillian, who carries the clan Mashike and the family name Mashike. Susan Diógenes es de la nación Anishinaabe y ella es del clan de la tortuga y te manda un gran saludo y dice que está muy contenta de ver que hayas llegado a este foro. Miau, And where are you right now, Susan? ¿En dónde te Muchas encuentras? gracias. I'm at the Western Door in California. Y se encuentra en la puerta del oeste en California en estos momentos. Yeah, okay, so identify where you are at also so we can put a spatial context to it. Si todo el mundo también puede decir en dónde están para que Diógenes pueda ubicarles. Griselda, ¿gustas decir algo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues con el permiso de la Dora de la Vida, con el permiso de los guardianes de todos nuestros ancestros, pues me da mucho gusto escucharlo y conocerlo. Gracias por estar aquí. Un meteo. Griselda says, thank you for being here. It's really a nice thing to be able to listen to you. Oh, Mateo. Gracias, Gris. Janet, would you like to say something? Sure. Janet, Yungayat, Ithaca, Ginagare. So my name is Janet. Currently in so-called Ithaca, which is actually Cayuga Nation territory. And Yetinun Warado, I'm saying greetings to you. Yetinun Warado Ise. And in solidarity, Nyawagoa, thank you. Janet se presenta, Diógenes, ella es de la nación Cañangajaga, que es la misma nación de Stuart, y ella es del clan del oso, y fue de las generaciones que fueron robadas, que fueron dadas en adopción aquí. Entonces Janet tiene una historia súper interesante, y ella te dice muy bienvenido, y te saluda, y con muchas más ganas de escucharte también. Thank you, Janet. Elena. Would you like to say something? Hello, my name is Hélène. I'm the daughter of Emmanuel, the granddaughter of Janine. I'm just connected with all these fundamental talks and from Belgica. From Belgium. I'm here in my heart, connected with the polarity of Turtle Island. And so, yeah, you won't go out for all this. That's all. Hélène se encuentra en Bélgica y de hecho ella viajó a México recientemente, también ha viajado aquí, entonces su corazón está íntimamente conectado a la isla de la Tortuga y está ella ahí para ayudar en lo que pueda y contenta de conocerte también. Thank you, Hélène. Jolene, would you like to say something? Hi, it's good to be here with everyone today. I really don't want to speak too much at all, but I've enjoyed listening, although I have to say in the beginning, my PTSD was really kicking in, but we kind of had a fire over here not long ago where I live, and it was about a mile away from my house, so I still haven't recouped from that either. So that's all I have to say for now, but it is good to be here with everyone. Nice to hear your voice too, Jolene. Thank you. Jolene es amiga de Susan, ellas son hermanas espirituales y ella ha tenido dificultades últimamente, por ejemplo, perdió a su hijo, ahorita al inicio de esta sesión había un fuego cerca de su casa, entonces hay muchas cosas que la alteran, pero ella está muy contenta siempre de poder estar aquí y escuchar, entonces es un privilegio escucharte a ti y muchísimas gracias por tu presencia. And where is she?
I think it's California too. Jolene, you're in California too, huh? Okay, all right. Everybody, make sure you say where you're at right now. No, I wasn't, I'm not in California now. I went back for my son, but I live in New Mexico. Okay, y Jolene se encuentra en Nuevo México. Thank you, Jolene. Tali, would you like to say something? Nobody there? There's no answer. Okay, let's move. Let's keep going. Merrick, the patient life protector. Merrick? Yes, hi. So my name is Merrick. I am the son of Paula. I'm here under this Turo Wampum through the bear protection of the Bear Clan, and I want to say, yeah, I am on the west coast of Turtle Island in Salish territory. Canada, near Vancouver is where I am. British Columbia on the west coast. Yeah, hello, I'm listening and learning and trying to help. It's gonna go a great piece. Merrick ha estado aprendiendo la lengua, entonces dice Skanagoa, que es gran paz, y también se presenta en la lengua de forma matrilineal diciendo el nombre de su mami, de su abuelita, y diciendo que gracias al wampum de 2 vías se encuentra bajo la protección del clan del oso, y él se encuentra en estos momentos en la puerta del este, que es el oeste, perdón, que es el territorio de lo que se llama la Columbia Británica, en el así llamado Canadá, y él está listo para poder ayudar con lo que se pueda, y es siempre un gusto estar ahí y poder escuchar y aprender. Entonces, muchas gracias. And now we have Elsa. You can just go ahead, Elsa. Yeah. Is she on the other one? Yeah. Oh, yeah, that's too. The mic, maybe just bring the mic closer. I don't know where is the mic. Just talk. Okay. Hello everyone. I'm granddaughter of Leah and great granddaughter of Annie Nina. I'm from Wabanaki Nation and in Life Givers Nation. I'm a temporary Bear Clan member. Y Elsa se presenta también de forma matrilineal y ella es de la nación Wabanaki, de aquí, del territorio, y gracias al wampum de 2 vías también se encuentra formando parte de la nación de dadores de vida que fue creada con la gran ley de la paz y es miembro temporal del clan del oso. And today is a beautiful sun shining day. And I believe this is a reflection because it's beautiful to see how we get together. Y dice que hoy es un día súper soleado, bonito, brillante y es un reflejo de lo que está ocurriendo porque es hermoso ver cómo brillamos cuando estamos juntos por las buenas razones. Oh, my love. Y le manda todo su amor. Y Tali, you're back. Go ahead. Tali volvió, adelante. Oh, maybe not. Okay, let's keep moving. That's it. That's it? Yeah. Okay. Mark? Did he No, go? I didn't do Oh, it. sorry, Mark. And I think Mary called, no. Oh, go ahead, do it. Go. Okay. You got the. One right here. Okay. My name is Mark. I am the son of Lise and the grandson of Leah. And I'm from the, I think Brassard, that's Abenaki territory. I'm from Brassard, south of Montreal, Quebec, the so-called Quebec. Mark se presenta de forma matrilineal también y él dice que viene de Brossard, que ahora se llama así, pero que originalmente es territorio de la nación Abenaki en el así llamado Quebec.
And I've been here been dealing with the Longhouse a couple of years because I'm fed up of the white man's law, even though I'm a white man, so. Y he estado trabajando con la Casa Larga desde hace un par de años porque a pesar de que es un hombre blanco, está cansadísimo de las mentiras del hombre blanco. So my best wishes to you. If there's any way we can assist you up here in the north, I'll be glad to assist as well. Y entonces mis mejores deseos para ti, y si hay alguna forma en la que yo pueda asistir desde aquí, también lo que sea para ayudar. Okay, so as you see, the non-native people that we work with, they all introduce themselves the same way. Y como ves, todos los no indígenas con los que trabajamos se presentan de la misma forma. When you hear people introduce themselves, they introduce themselves male dominantly because they say whatever their father's last name was. Porque la mayoría de la gente cuando se va a presentar, sabemos, se presentan de forma dominante masculina porque siempre van a decir sus apellidos y sus apellidos vienen de los papás. But through the two-row wampum, we teach the non-native people the true relations, the true way people are supposed to be. Pero mediante el wampum de 2 vías le enseñamos a la gente la verdadera forma en la que se debe de ser. So you hear each of them now, even the men, identifying not male dominance, but identifying their mothers. Entonces escuchas inclusive a los hombres que no se identifican de forma de dominación masculina, sino que identifican tanto a su mami como a su abuelita. This is the beginning of a paradigm shift in the mind that a person has to go through in order for them to have correction to all their corruptions. Y este es el inicio del cambio que la gente tiene que tener en sus mentes para que puedan hacerle frente a todas las corrupciones. So what we see by us coming together, yes, we are defending against this thing, and yeah, maybe we have to fight it like fighting off a rapist. Y lo que vemos es que hay algo que es como si hubiera un violador y tenemos que sacárnoslo de encima a toda costa. But at the same time, we have to love. We have to go walk in this world based on our mother's love and teach the ones who aren't the like hell-bent in that corrupted way of thinking. Pero al mismo tiempo tenemos que ser amor, entonces no podemos nada más decirles, ay, váyanse o algo así, sino que tenemos que tratarlos con todo el amor para que ellos mismos puedan salir de esa forma completamente corrupta de pensar. Okay, I'll say now we'll go. Today we have gotten some solid work done. Entonces, muchísimas gracias porque hoy hemos hecho un trabajo bien sólido. So we all know what we got to work on now. If there's any final closing statements that you have, Ayun, we'll go to you first, and then we'll go to Diogenes. Entonces, si hay algo final que quieran decir, te vamos a dar la palabra a ti, Ayun, primero, y después vamos a cerrar contigo, Diógenes. Adelante, Ayun. Gracias. Bueno, primero agradecerles a ustedes y a Diógenes por, bueno, y a todos los que están presentes. Disculpen por los cambios en la imagen de mi cámara, anda más o menos. Así que, bueno, eso era primero, agradecer. Y después, lo que siento decir es que sobre el tema del abusador, sobre las diferentes culturas de América, el abusador o el parásito, el ser parasitario. Luego de esos crímenes, todo lo que es la familia de América, y sí, en total, yo lo que siento es como si hubiera habido una ruptura del alma de lo que era la familia, el árbol. Y lo que se está convocando ahora, lo que están convocando ustedes a través del águila, nos están avisando que tenemos que juntarnos, que tenemos que sanar esas heridas a través de Zoom o a través de las mismas ceremonias que hagamos cada uno individualmente, que eso se siente, inclusive si no lo convocaran, se siente, pero gracias por hablar y gracias por llamarnos. Así que, bueno, eso segundo, y lo tercero es que ese abusador está en sus últimos momentos,
está muriendo. Entonces, sabiendo que eso está muriendo, mi sentir como dadora de vida, como mujer, es poder crear, poder renacer y poder crear todo tipo de, vamos a tener al morir todo ese sistema corrupto, vamos a tener la oportunidad de crear y honrar a nuestros ancestros y crear relaciones entre nosotros y con la Madre Tierra que sean de amor puramente, sin abuso. Así que bueno, eso. So Ayun has three things to say. The first one is thank you very much for you, for Diogenes, and for everybody that is there sustaining this, and it's great. Because the second thing is that whatever happened to us with this rapist that you are talking about is that basically there was a big fracture in the soul, in the heart of the family. So now what we see is that there's the eagle that is coming to let us know that it is time to regroup so we can heal, we can mend that fracture that happened in the heart of our families, and that's what we are here to heal and to do. And the third thing is that we are that rapist is dying now. He's not going to be able to stay like that. So what I can do, or what we have to do, is as a life giver to take back everything that belongs to me, or everything that I am as such, so that from there we can heal ourselves and we can help heal the rest. And that's the way that rapist is just gonna fade away and disappear. So Nyawagoa for this message that you are sending us as to how to regroup. Yeah. Well, Nyawagoa to what you just articulated. Muchas gracias por esas palabras que acabas de articular también. Sometimes when you're in emotion, like a big movement, you know, and fast, you might not be cognizant of the tiny little things or of all of it completely. A veces cuando estamos en un gran movimiento es como si no podemos estar conscientes de cada detalle. We're going to see all you beautiful life givers come together. Pero vamos a ver cómo ustedes, las hermosas dadoras de vida, van a juntarse. These are all drops of water. Todas son gotas de agua. And as you know, that drops of water together can change the reality of creation. Y como sabemos, las gotas de agua pueden cambiar la realidad de la creación. And a woman, a life giver, standing in her true identity, being the way that she would be naturally, there is nothing as beautiful, nothing as powerful as that. Y una mujer, una dadora de vida que está en su identidad natural, no hay nada que pueda ser más bello que eso. So you are the reason why we work to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations, to manage all our people properly once again. Entonces tú eres la razón por la cual estamos trabajando para que nuestras madres puedan volver a ser en el sitio de autoridad que les corresponde, para que puedan volver a manejar a la gente de nuevo como se debe. Nyawagoa Ayun, and we're going to be sending a lot of work towards your way. Gracias, Ayun, y te vamos a estar enviando un montón de trabajo. Adelante, Diógenes. Encantada. Yay. Bueno, gracias por esta oportunidad y el espacio que me han dado. Siento halagado con humildad. Y mi espíritu se une, el sur con el norte, el águila, el cóndor, los osos, todos nuestros dioses. Acá lo llamamos nuestro dios Bikut, nuestro dios Nunqui, la madre de la tierra, el sol, el Itza, que es nuestro dios, que era Awajun, que se ha ido en el cielo. Son estas nuestras creencias, nuestros dioses que nos dan poder. So for me, it's like, thank you very much for giving me this space. I feel really privileged, honored, and humbled by this. And I just want to call upon or give thanks to the spirits. It's like the gods, but it's the spirits that have been enabling this. So it's and he mentions the names in the language, and it's one representing Mama Earth, and the other one Awajun, representing the sun that actually left this realm to go to the other realm.
Quiero decir que no se trata de ser indígena y ser blanco, sino que el ser humano, más que indígena, quisiéramos identificar grupo de seres humanos que amen este bosque, ese territorio donde podríamos vivir con armonía, con respeto a la naturaleza, no como enemigos que exterminan, que meten mercurio, que sacan las maderas en forma irracional, petróleo, y contaminan nuestra madre tierra de donde producimos nosotros para nuestros alimentos. Entonces, yo también tengo contactos, gente blanca, que luchan, defienden nuestra posición, pero la mayoría son grupos de corporaciones, empresas de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, vienen acá a exterminar. Eso es el problema. Entonces tienen que ver un canal, una vía de comunicación para hacer frente a esto. Eso es el tiempo que estamos buscando. Quizás es la oportunidad, a través de este medio podemos decir basta, que estamos aquí, que queremos luchar juntos con ustedes, yendo más allá de raza, más allá de nuestras diferentes culturas. Gracias. And what I see is that it is not really about native or non-native. The thing is about real human beings that are seeing how the destruction is being inflicted on our Mother Earth, and that they are ready to do something about it to stop that destruction, and for us to be able to live in a space in harmony, in accordance with her and amongst us. So the point is also that we are seeing, me too, I have a lot of like white people that I know, that I work with, but unfortunately what I see is that there's many white people that are in corporations. So whenever we're talking about corporations, we're talking about they come from Canada, they come from the United States, and they are the ones that come here to do the mining of our territories, to do the ravagery in the forestry, and the ones that are putting mercury and cyanide and everything in the water, that are killing everything that we use to sustain ourselves. So that's maybe the time now that we say enough is enough. We cannot continue allowing that kind of behavior happen. And for the true beings that will heed that, well, that's the time for us to organize, and the time is now. So again, thank you for everything. Perfect. This is perfect. Now, on a side note, as to what you just said, Como nota de lo que acabas de decir, we're going to address that. vamos a hablar de eso. And so we make a solid connection where you are and here. Entonces hacemos una conexión sólida desde donde tú te encuentras hasta acá. And so that whenever, maybe in a month's time, maybe sooner, whenever there is an issue of, let's say, a mine or whatever in your territory. Y entonces en un mes tal vez, digamos, vaya a haber un conflicto debido a una mina. Like you said, guaranteed, it's probably a company from so-called Canada. Como dijiste, casi garantizamos y apostamos que va a ser una compañía canadiense. So you feed us the details of what's going on the ground there. Entonces tú nos mandas todos los detalles de lo que está ocurriendo allá. We organize the non-native people here to do a protest, a rally in front of that corporation. Y aquí organizamos a la gente para que hagamos una manifestación en frente de esa corporación. And in front of the consulate of the country, whatever country anyone's in. Y en el consulado, por ejemplo, en tu caso sería de Perú, pero si también conoces a alguien de otro país que tuviera un problema similar, podría ser en ese país también. So we know that when you fight corporations like this in the South, that people get killed. Porque nosotros lo sabemos, y de hecho fue así como nos conocimos, que cuando la gente allá en tu territorio va a luchar contra esas corporaciones, ellos van a ser asesinados. We cannot afford to lose such people who are smart enough to stand on the line like that. Y no podemos dejar que la gente que es tan inteligente como para todavía defender a nuestra tierra, sean ellos los que van a ser asesinados. So through this action of reaching out thousands of miles away from each other, we can together fight what's killing your people in your territory by standing here strong against them.
Entonces, haciendo este vínculo a quién sabe cuántos 2000 o más kilómetros de distancia, podemos garantizar que con nuestra comunicación podemos defender a la gente allá para que no sea asesinada. Together, we're going to do this before the end of your winter. Y vamos a hacer esto juntos antes del fin de tu invierno. We're going to do it before the end of our harvest this summer. Antes del que nosotros hagamos la cosecha aquí este verano. And we're going to show the world how we can work together to defend in a peaceful way that has results. Y el mundo va a poder ver cómo se puede colaborar de una forma pacífica que da resultados efectivos. So that's another thing outside of what we just identified, what we're all going to actively work on. This thing is going to develop just like that. We don't even have to put much effort into it. Entonces esto es algo que todo mundo tendríamos que tener en la mente, porque en cuanto eso ocurra, empezamos con el canal de comunicación y actuamos inmediatamente. Okay, so we all know what we're working on now, and we know what's coming down the pipe also right after that with what we just identified. Entonces ya sabemos en qué podemos trabajar y también ya sabemos que viene este encuentro que vamos a organizar. This is a very good day. Y este ha sido un muy buen día, un muy buen día. Is a very strong new moon day. Un día muy poderoso de luna nueva. Just to remind ourselves, when we're in new moon, Y para que recordemos que cuando estamos en la fase de luna nueva, Grandma Moon is in between us and our eldest brother, the sun. es nuestra abuelita luna la que se encuentra entre nosotros en la tierra y nuestro hermano mayor, el sol. This is when her power that is caught within the solar winds are brought directly to us. Y es cuando su poder que viene directamente de sus vientos solares es captado y filtrado por ella. And when she does that, when she pushes that out, Y cuando ella lo transmite, it makes a sound. hace un sonido. And when she pulls it back in, it makes a sound. Y cuando se encuentra en el otro lado de luna llena y va a jalar eso mismo que transmitió, hace otro sonido. And when this cycle repeats, Y cuando ese ciclo se repite, her heart beats. su corazón late. We are within that cycle and we're going to stay in that cycle. Nobody is going to get us out of that. Y estamos en ese ciclo y nadie nos va a sacar de él. They're going to have to kill every single last one of us. Tendrían que matar a cada uno de nosotros. This is what they want to do anyways. Y eso es lo que quieren hacer de todas formas. So if they're going to do it, we're going to give them a hard time doing it. Entonces, si sabemos que lo quieren hacer, pues vamos a hacerles la vida imposible, But they're not going to succeed. porque no van a lograrlo. Okay, Yawagoa, we're going to have to move on. I think pretty much we're done for the day though. After this, I'm exhilarated. Gracias, y parece que después de esto vamos a tener que terminar el día porque ya estoy así como que tan emocionado que no puedo hacer nada más. Okay, but to be fair to everyone else who was here, there was some people that were waiting to talk. So we're going to go through these. There was 3 people, right? Well, we'll just go by whoever's got their hand up. If somebody's got their hand up, let's go to them. And then that's going to be it. Ok, entonces había gente que quería hablar, entonces vamos a darles la palabra. There's Susan, and we said also that we would call Roger, so I don't know. Roger. Well, is Susan there? Yeah, Let's go right away. Let's do it. adelante, Susan. My name is Susan Reese Mashike. I'm the daughter of Lillian, who carries the family name Mashike and the clan Mashike. In that vein, I'm now currently fighting, not fighting, but going through a whole lot of problems regarding getting my family tree. I'm told by my mother's people that I have been the only one asking for this information. So now it's gone to a legal level. That's one thing. Susan ha estado queriendo tratar de encontrar su árbol genealógico, pero por una razón es imposible encontrarlo. Y ella de hecho tuvo que ir al registro para pedirlo y le dijeron que era la primera de su familia que lo pedía. Entonces es como bien difícil poder saber de verdad de dónde se viene una vez que eso se pierde. Y entonces eso es lo primero que tenía que decir.
Also, I have a question about the renewal of the hair. Both Jolene and myself are in the middle of mourning. So shall we just keep that until the mourning period is over with? Or are both of our hair is short? And I'm wondering whether we should just wait till our mourning period is over with. Y la otra pregunta que tiene es que ella con su hermana espiritual Jolene, que habló hace ratito, Jolene perdió su hijo, entonces se encuentran en este periodo de duelo todavía y quería preguntar si tenían entonces más bien que esperar a hacer lo que hicimos hace rato de trenzarse el cabello y quemarlo, porque hay algo con respecto a dejarse crecer el cabello mientras uno está en el periodo de duelo. No, the only thing that stops when you're in a mourning period is, depending on the ceremony, is your participation in a ceremony. No, de hecho se trata respecto a la participación en la ceremonia. But everything else, like say natural rhythm cycles that happen upon the earth, moonage stuff that you do in relation to moon, that stuff, you should do it anyway, and you're gonna see that is gonna make you feel so much better. Pero todo lo que tiene que ver con relación al ciclo natural, sobre todo el ciclo lunar, eso deberías de seguirlo haciendo porque vas a darte cuenta que inclusive va a alivianarte, animarte, a hacerte sentir mucho mejor. And especially take advantage of that today you are still in the new moon. This is the last day of the new moon power. Y especialmente considerar que hoy estamos en el último día de los 3 de poder de la luna nueva. Now, of course, if you're saying you've got short hair and if it's too short to braid and to burn, well, then that is, of course, it's for you to figure it out. Entonces, por supuesto, si dices que tu cabello está cortito y que está complicado hacerle una trenza, bueno, ahí entonces a ti te corresponde saber cómo sería hacerlo de la mejor forma. And just to say about your family tree, nowadays, say like for instance, what happened with Janet, the truth may be there, but it's like it's almost impossible. People are not working with the truth, so it's like impossible to dig those things up almost. Y con lo que respecta a tu árbol genealógico, por ejemplo, si vemos el ejemplo de Janet, lo que le pasó es como si la verdad está ahí, pero la gente por alguna razón ya no puede o no quiere trabajar con esa verdad. If there's nothing that happens in that area, if you can't get satisfaction, do not allow yourself to be, what's the word here? Like broken down by it, you know? Y si no puedes trabajar con eso o no puedes encontrar resultados o tener satisfacción, pues que eso no te haga sentir mal, que no te aplaste. What our friend, how do you pronounce his name? Diogenes, what he just said is the truth, that we're not really looking at native or non-native or whatever. It's truth. Y lo que dijo Diógenes es exactamente la verdad. No estamos viendo quién es indígena o no indígena, sino a la verdad. So if you can't get satisfaction in that area, don't put too much weight in it. Just put the weight in the truth of what you know, who and what you are. Y si no puedes tener mucha satisfacción, pues entonces dedícate a tu verdad de quién eres y cómo eres. And then if someone comes around and tries to take away any kind of legitimacy or to say whatever, then you just say, well, this is what I am. This is what I am doing. This is what I am working on. What are you doing? Y si alguien quiere venir a atacarte y decir, ay, ¿tú quién eres y cuál es tu legitimidad o yo qué sé? Pues dile, mira, esto soy quien soy, esto es lo que estoy haciendo, ¿y tú qué estás haciendo? So in the reality of stuff that, yes, prior to the coming of the darkness of the white man, that we were all within very specific identities. Entonces la realidad es que sí, antes de la venida del hombre blanco todos estábamos en identidades bien específicas. And now that we're coming out of this great darkness, we are coming into seemingly a new identity rooted within those old identities. Y ahora que estamos saliendo como de esa pesadilla, estamos viendo como una nueva identidad emerger, pero que está enraizada en esas viejas identidades. We are coming into a new heightened state of being. Estamos llegando a un estado como no alterado, sino como mejorado de ser.
get ready for it. Entonces hay que prepararse. A heightened state of being Un means a heightened state of awareness, a heightened state of activity, a heightened state of human potential. que significa un estado de alta conciencia, de alta actividad, de mucha potencialidad para los humanos. This is who you are. Y ese es quién eres tú. Everybody else is standing way back there, twiddling their thumbs, not even taking any action. Y el resto está nada más haciéndole así a sus dedos sin hacer nada. So I don't know, Susan, if how you feel about that, or if you got something else to say about that, but if you can, any final closing words? Y no sé cómo te sientas al respecto, Susan. Yes, I've already looked at a tribal roll that was dated in 1836. My people have actually did something to the roll. I'm not sure what it was, but now my family isn't listed there anymore, although they do have the original Duran roll in which I was able to trace my mother back in the 80s, all the way back to 1836. So and I didn't take a copy of it, so that's the information that I'm really looking for. I've learned that because of what's happened in my life, that I actually cherish anything and everything that I can get back as part of my identity. So I'm far from being crushed or even disappointed if I don't get it. Another part of this is I had mentioned that in 2008 my ancestors came to me in the morning and touched my feet, and I was told to walk and bring the light. And you said you had a question about that. Y pude lograr sacar mi árbol genealógico hasta 1836 y yo quería ir más allá, pero con todo lo que estoy viendo es como no me voy a sentir frustrada si no lo logro obtener. Y otra de las cosas es que cuando hace unos años estaba yo durmiendo, sentí literalmente como mis ancestros vinieron a tocarme los pies. Entonces eso me indicó literalmente que era hora de que empezara a caminar sobre su camino. Tell you the truth, I really don't remember. And right now, off the top of my head, I can't really think of what the question would have been in that line. I know while it was discussed, if it was there in my head, if I said I had a question, but now I can't think of it. Y cuando Susan nos había contado eso, porque ya nos lo había contado, se acuerda que Stuart tenía una pregunta que él quería hacer, pero ahorita en este momento ya no se acuerda. Entonces, si a lo mejor le pudiese dar pistas. That's not to say it's a dead issue. I mean, that thing might come up again. Pero puede que vuelva, que se realumbre por algún lado. But I just can't remember right now. Pero no por ahorita. Not to worry. Sin problema. As you know, our dialogue goes back and forth, and sometimes, as many have seen, something we talked about 6 months ago will fit in the conversation right now. So it's not like this is a dead issue. Y como sabemos, a veces hablamos y luego la conversación vuelve, entonces así va a veces la cosa, ¿no? Okay, so if that's okay with you, then we're going to move on. Y si eso está bien contigo, Susan, vamos a continuar. Absolutely. Now I go. Yeah. Por supuesto, y muchas gracias. Okay, so that was it then. We had to contact Roger. Okay, we're going to try to contact Roger Chuck Mendoza, who, as all of you know, is being illegally detained in La Paz, Bolivia. And this is as a result of him standing to defend his land from the destruction of tourism. Y vamos a tratar de conectar con Roger Choque Mendoza, a quien ya le habíamos dicho que le íbamos a hablar más temprano, pero
está él detenido ilegalmente en una prisión en La Paz, en Bolivia. Él es originario de la Isla del Sol, en el lago Titicaca, y lo están deteniendo porque él está defendiendo su territorio del turismo masivo, que básicamente querían robar de su territorio y hacer estas industrias, ya sabemos, hoteleras, etcétera. Entonces le hicieron falsas acusaciones para imprisionarlo y no dejarlo salir. Okay, it's not going through right now, but if he does happen to contact in the next few minutes, then it's only going to be very brief, and we're going to give everybody a chance to say hello to him. You could just imagine somebody in jail, you know, it'd be very comforting or nice, at least for everybody to say their hellos. Entonces ahorita no pudimos contactarlo, pero si nos marca, vamos a detener lo que estemos haciendo para decirle aunque sea hola, porque alguien que está en la cárcel, bueno, obviamente aunque sea unos saludos de alguien, es algo que le va a hacer animar el espíritu. Okay, but if he's not here, then we're going to continue with the reality of that. We're going to have to close up because some of you may know that of the hemp unity agenda that we have been attempting to get seeds for a while now. Y vamos a tener que cerrar de todas formas porque para quien sepa que ha estado siguiendo la agenda de la unión del cáñamo, hemos estado tratando de conseguir semillas ya desde hace un rato. Well, those seeds have been in now for almost a week, but we haven't had the opportunity to be able to get there. Tonight is the only opportunity, so we have a very limited time. So we have to go get the hemp seeds. Y estas semillas finalmente las pudimos conseguir, entonces las enviamos a un lugar que hoy vamos a tener que ir a recuperarlas porque es hoy o quién sabe cuándo. Okay, so to be fair, blurt it out really fast, whatever you got. I see there's 2 people, fast. We're out of here in 2 minutes. Entonces, para ser completamente justos, veo que hay 2 personas que levantaron su mano, entonces si lo pueden decir de la forma más rápido posible. Elena, go ahead. Okay, it was just to say that how beautiful was that, and to remember that yesterday I was in my final representation of the show, not the final forever, but the final for this cycle, kind of. And I just presented the 201 Pun to a European audience, just to remember us that that's beautiful being in this new moon, and the people are still very impressed, shocked, I mean, touched seeing that. And I just wanted to say that because of all of that has been shared tonight. So, yeah, go. Elena dice que hizo otra vez su representación de la pieza de obra de teatro que hizo con el wampum de 2 vías. Se le envió el wampum de 2 vías que presenta ella en escena. Entonces ayer lo hizo de nuevo y cada vez que hace esta presentación es como la gente queda completamente impactada. Entonces es algo genial que ocurre y ella quería decirlo, compartirlo para que este espíritu se comparta hasta acá. Very good. Thank you very much. This is appreciated by all of our ancestors because all of our ancestors have been screwed over. Our humanity has been stomped on. Muchísimas gracias y es justamente eso lo que necesita la gente porque este es el espíritu de nuestros ancestros, entonces que ellos sean presentados porque ya fueron pisoteados y deshechos y que sean realzados, eso es algo impresionante. Okay, now we'll go really fast. 1 minute, last person, let's go. Entonces muchísimas gracias Helen y le vamos a dar la palabra ahora a Kelly. Is it me, Kelly? Yes, it's you. Okay, sorry. Thank you so much. I'm Miri Claude. Sorry if I kept distracting you trying to figure out how to get in on this. If I could speak next week, that would be beautiful. Perdón si te distraje, Marie-Claude, tratando de entrar, pero si puedo hablar la próxima semana estaría bien. Are you saying that what you got to say right now is too big? It's going to take too much time? Okay, all right. Well, as you know, it's not next week. It's In 2 Sundays. in 2 Sundays. No, a Wednesday. And then, Okay, on Wednesday. and then, yes. I wanted to thank you for the book. I've got it. Your book is beautiful.
Y no va a hablar ahorita porque sería mucho más largo, pero quiere agradecer porque le enviamos el libro y ya lo recibió y dice que está muy bonito. I sent a book on hemp to you guys. I don't know if you got it yet. ¿No? Y también les envié un libro acerca del cáñamo, entonces no sé si ya lo recibieron. And Ayun, I would love to be able to send a couple of books down to her region of the world. Y Ayun, me encantaría poderte enviar un par de libros allá a tu territorio. So maybe she could give you guys her address. Entonces tal vez les podría dar a ustedes la dirección. Sí, Ayun, me la pasas por correo y se la paso a Kelly. And then hopefully we'll see Roger next time, because I really would love to share from my heart to hopefully give him power to feel strong, bringing the light in where he is. Y esperando que Roger pueda estar presente en la próxima sesión porque realmente quiere hablarle y mandarle un montón de luz y de fuerza desde su corazón. Osiam and hi to everybody. And it seems like the circle is getting stronger and wider. Y un gran hi para todo el mundo y parece que el círculo está haciéndose más fuerte y más bonito. Okay, well, you just gave me an idea. Me acabas de dar una super idea. At next week's Ganyangeha class, we're going to do a class about people defending the environment, and we're going to incorporate Roger Mendoza in it. Me acabas de dar la idea de que para la próxima clase de lengua vamos a hacer una especial para toda la gente que está protegiendo a nuestra madre tierra y vamos a incluir a Roger ahí. Okay, we have to close up now. Now we'll go to everybody. Muchas gracias. Mucho gusto. Tenemos que cerrar ahora, entonces muchas gracias a todos. As you see, that maybe the first time that somebody participated in this, maybe the person didn't understand, maybe they were able to grasp a little bit, but as you can see, this thing is much larger than what anybody can perceive of. Y como pueden ver, a veces sí es la primera ocasión que participan, a lo mejor no se entiende muy bien, está confuso, pero este proceso es mucho más grande de lo que alguien puede comprender a veces. Who knows the energy and the power that it takes, the mechanisms within our Mother Earth, Grandma Moon, eldest brother to son, to make Mama Earth turn, rotate? ¿Quién sabe cuáles son los mecanismos que están en lugar para poder hacer que hermano mayor el sol, abuela luna, todo el cuerpo de la mujer cielo hagan la creación de toda esta belleza que está aquí en nuestra madre tierra? Well, that power is something as simple as you burning your hair within the moon. Ese poder es tan simple como el hecho de que se quemen el cabello en la luna nueva. It's simple as you speaking the truth of the two real wampum all over the earth. Y que hablen la verdad sobre el wampum de dos vías por todos lados. Standing for the truth. De pie por la verdad. We are getting somewhere. Vamos a algún lado. Now we'll go, everybody. Gracias a todas y todos. The only thing left to do is the closing. Y lo único que queda por hacer entonces es el cierre. But Edith's going to do the closing, and at the end of this, because of the love, because of this spirit, we're going to end with the friendship song. Y Edith va a hacer el cierre y por el espíritu que anima hoy de amor, vamos a hacer la canción de la amistad al final. To call upon all the friends of humans, para llamar a todos los amigos de los humanos, wherever they may be. En donde se encuentren. We need their help now. Necesitamos su ayuda ahorita. Huegatsanuni, Agüego, Gonumwe, Danorunumwe, Skatle, Aguex, Dano, Condor.
Estamos muy contentas y contentos de que las dadoras de vida y los protectores de vida se juntaron para hacer este consejo del cóndor y el águila. We give thanks that the life givers and the life protectors came together for this council between the condor and the eagle. Edith Yuyet sista soko, hasta en la jesco panchita, de ganasota neda en la jesco celsa, zapo tecnio honsagi, mexica buenarista, yanata yuni yankino stadista, antoharage ganosesne, adiyangahaga ganawage, newis new honsagi, no warage gawanoge. Eiti nuorado karungwa kariyageso, yankisota santaneca garaqua, yankinisa, new honsagi, tanacuego scat negunungwe. Me presento de forma matrilineal y también honro a mi nación zapoteca y en donde nací y en donde me encuentro, bajo la protección del clan del lobo de la Confederación de las 5 Naciones. Y le agradecemos a la Mujer del Cielo, a nuestra abuelita Luna, a nuestra mami Tierra y a todas las dadoras de vida por ser las madres de nuestras naciones. We give thanks to Sky Woman, our Grandma Moon, our Mama Earth, and all of the life givers in all of their shapes and forms. Tinichinuwarado, Taruñuwago da nusa whiskara, Tinikanya Tarageru, Abuego Ununquasu, Danu Abuea Quatsire, Yadiñato, Yonatayuni, Rodiscarewage. También le agradecemos a los gemelos que nos ayudan en el equilibrio, a todas las aguas y a todas las medicinas y a los espíritus de clanes universales, la tortuga, el lobo y el oso. We also give thanks to the twins that assist us in the balance and also all of the waters, all of the medicines in all of their shapes and forms, and to the spirit of the clans of the turtle, the wolf and the bear. Yagun sisi de Ganawida, Wego Diane, Rodiane, Neyoha Hio, Ganigurio, Gayandawana, Gayandara Saragoa, Degini de Yohade, Ayunki Atagen Hadandawa, and Hetzera Neganan Quatzeruana, Orihuyo, Skana, Gatsastansera, Dano Gariwa Warishunsera, Dano Gatsastansera Negununwe, Gayandawana, Gatsastansera Rununwe, Dano Awekawatsire, Awekatsanhayan. Le agradecemos al espíritu de paz de todas las dadoras de vida y protectores de vida que nos hicieron el regalo de la gran ley de la paz y que nos ayudaron a crear el wampum de 2 vías, y les pedimos que nos ayuden a que hagamos que el amor, la verdad, la paz, el poder de nuestros ancestros y el buen camino venga hacia nosotros para que podamos volver a trabajar con la fuerza del equilibrio entre las mujeres y los hombres y que creemos de nuevo nuestros consejos de corazón, de familia y de nación. We give thanks to all of the peacemakers, be it female and male, that worked so hard to give us the gift of the great law of peace and the Turo Wampum, and we ask them to assist us in bringing back the love, the truth, the peace, the power and righteousness to the people, so we can work in balance between the strength of the life givers and the life protectors, and we can bring about our councils of heart, of nation, of families. And if there's an obstacle to that, we push it away on the 3 levels of the existence. Y si hay un obstáculo para esto, lo empujamos en los 3 niveles de la existencia. Eres awet, eres awet, eres awet.